പ്രൈസ് ലോർഡ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सर्वप्रथम आप सभी को प्रेमी सलाम. ഈ പ്രത്യേക യോഗങ്ങളുടെ രണ്ടാം ദിവസം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അല്പം കൂടി ഒന്ന് തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. विशेष सभा के दूसरे शाम के समय में कल जो हम लोग शुरू किए थे उसे और थोड़ा हमें ध्यान करना आवश्यक है. ഇന്നലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്, ആരാധന എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച്. कल बहुत ही एक मुख्य विषय को हम ध्यान कर रहे थे. आराधना से संबंधित विषय के बारे में हम ध्यान कर रहे थे. മനുഷ്യ സഹജമാണ്, എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ये मनुष्य का एक स्वभाव है, नहीं तो एक अनुभव है कि सभी मनुष्य आराधना करते हैं. പക്ഷെ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നില്ല. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी परमेश्वर की आराधना करते हैं. സിനിമാ നടന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഉണ്ടല്ലോ. और अभिनेताओं अभिनेत्रियों को और क्रिकेट खेलने वालों की आराधना करने वाले लोग भी है जगत में. അതിന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സെലിബ്രിറ്റി വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയും. और हम सुनते हैं सेलिब्रिटी वर्शिप करके सुनते हैं. പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മൾ. ആകാശവും ഭൂമിയും സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശവും പ്രാഗൽഭ്യവും തന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. लेकिन हमसे हमारे जीवन के संबंध में हम देखते समय हम बहुत ही धन्य लोग हैं. स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें अधिकार और हियाव हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है. ഇന്ന് നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാനെല്ലാം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ വേണ്ടും പോലെ അറിയത്തില്ല. यदि हम परमेश्वर को योग्य रीति से आराधना नहीं करते, उसका अर्थ जैसे मैंने कल बताया था कि हम हमारे परमेश्वर को जैसे जानना चाहिए वैसे अब तक हम नहीं जानते हैं. നമ്മളാരും ദൈവത്തെ തേടി അങ്ങോട്ട് നടന്ന് അലഞ്ഞവരൊന്നുമല്ല. हम में से कोई भी परमेश्वर को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटकने वालों में से नहीं थे. ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യം പറയും, ഞാനൊരു കാലത്ത് ഒരു ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു. कुछ लोगों की गवाही हमने सुना है कि एक समय ऐसा था कि मैं एक परमेश्वर है उसे ढूंढते हुए, एक जीवित परमेश्वर है क्या उसे ढूंढते हुए मैं यहाँ वहाँ भटकता था. അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ പറയും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തെ വിട്ട് എത്രയും ദൂരെ ഓടിപ്പോകാമായിരുന്നു, അത്രയും ഓടിപ്പോയവരാ. പക്ഷെ ദൈവം സ്മാർട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മളെക്കാട്ടിലും സ്പീഡ് കൂട്ടി ഓടിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചത്. वो कुछ भी होने दो, लेकिन एक बात एक सच्चाई में जानता हूं कि हम में से अधिकतर लोग जितना हो सके परमेश्वर से बचकर, उससे अलग होकर, जितना तेजी से हम परमेश्वर से दूर हो सकते थे हम दूर हुए. लेकिन परमेश्वर हमसे अधिक बुद्धिमान है, वो हमसे भी अधिक वेग से दौड़ते हुए आकर हमें पकड़ लिया. എല്ലാവരും ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. आज जगत में हम देखते हैं कि लोग ईश्वरों को ढूंढते हुए जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें ढूंढते हुए हमारे पास आता है. ആ നമ്മെ അന്വേഷിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. हमें ढूंढते हुए हमारे पास आया हुआ उस परमेश्वर को इस पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर ने ही हमें प्रकट करके दिया है. അതിവേഗം ഓടുന്ന ഈ ദൈവവചനം ജീവനുള്ള വചനമാണ്. बहुत तेजी से दौड़ने वाला परमेश्वर का ये वचन, ये जीवित वचन है. രണ്ടാമത്, തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ട്. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ബോധം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു രക്ഷകന്റെ ആവശ്യം നമ്മളെ വ്യക്തമായി സകല പാപിയോടും ആ ബോധ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരർത്ഥത്തിൽ. और दूसरी बात ये है, तृत्व में तीसरा जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो हमारे अंदर ये समझ देता है कि हमें परमेश्वर की कितनी आवश्यकता है करके वो हमें समझाता सिखाता है. അപ്പോൾ ആ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയവരാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. वो प्रकाशन को पाए हुए हम सभी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं. ഞാൻ എവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമ്പോഴും ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുമ്പം എൻ്റെ പെട്ടെന്നൊരു മനസ്സങ്ങ് അവരിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലും. और कहीं भी मैं प्रचार करने के लिए जाता हूँ, जब छोटे बच्चों को जब देखता हूँ तो मेरा मन जो है उनकी ओर केंद्रित हो जाता है. ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയവരുടെ മീറ്റിംഗ് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മൾ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നവർ വരി വരിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. हमें बड़ी सभा नहीं तो विशेष सभा करके हम कहते हैं और इकट्ठे होते हैं. यदि हम आए या ना आए, बच्चे जो हैं वो लोग आकर जो है आगे आकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं.
നാട്ടിലൊക്കെ ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ മൈക്ക് കെട്ടുമ്പോൾ തൊട്ട് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അടുക്കി എല്ലാം റെഡിയാക്കി ആദ്യമേ ഹലോ ഹലോ വിളിക്കുമ്പോഴേ അവർ വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞു. और गांव में देखा है कि जब मीटिंग की तैयारियां करते हैं, माइक सेट सब ऑन करते हैं, हेलो हेलो सब कहते हैं, तो उसी समय बच्चे जो है आगे आकर बैठ जाते हैं. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പുറകിൽ വന്ന് ഇരുന്നെങ്കിലായി. फिर बाद में अपने अपनी समय के अनुसार लोग बड़े लोग आगे आकर बैठते हैं. The people who come on time are especially children. और जो खास करके जो लोग समय पर परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं वो बच्चे, छोटे बच्चे हैं. അവസാനം സംഭവമൊക്കെ തുടങ്ങി ഭയങ്കര പ്രസംഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയായി. और बाद में सभा शुरू हुआ और प्रचार भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है. വലിയ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. और बहुत ही परमेश्वर के वचन की बड़ी गहराइयां प्रकट किया जा रहा है. അതൊക്കെ ഈ പാവം കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ തലയ്ക്കകത്തൂടെ പോകണമെന്നല്ല, തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോകും. वो सब ये छोटे से बच्चों के दिमाग में प्रवेश नहीं करे, वो सब उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगा. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ കൊച്ചു ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാം. लेकिन कई बार आप जानते हैं क्या, जो बच्चे आगे आकर बैठते हैं वो लोग क्या प्राप्त करते हैं. ഈ തകർത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗിൻ്റെയും ചിലപ്പം തർജ്ജമക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും തുപ്പലാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. और ये जो एकदम ऊंचे आवाज में प्रचार करते हैं और साथ में अनुवादक है, तो इन दोनों के मुख से जो थूक निकलता है ये उन्हें मिलता है. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ അവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. लेकिन कभी भी ये प्रचारक जो है इन बच्चों के तरफ ध्यान नहीं देते हैं. അതുകൊണ്ട് this evening I want to really recognize all the children here, especially the little tiny ones. Okay, I really appreciate this children are here. Okay, God bless you, praise the Lord. इसलिए आज शाम के समय यहाँ पर आए हुए सारे बच्चों की ओर मैं अपना ध्यान को केंद्रित करता हूँ. सभी को परमेश्वर सहायता करने पाए. This side not much children here, but young people are here. Okay, അതും വേറൊരു കാര്യമാണ്. ചെറുപ്പക്കാരിന്ന് കാണുന്നില്ല സഭകളിൽ. इस तरफ देखते समय बच्चे कम है, लेकिन काफी जवानों को देखते हैं. आमतौर से कलीसिया में आज जवान लोग बहुत कम दिखाई देते हैं. I was so happy to see boss playing the keyboard yesterday. और मैं बहुत खुश हूँ कि कल ये जो बच्चा है यहाँ पर कीबोर्ड बजा रहा था. പക്ഷേ എത്ര പേര് നമ്മൾ അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. लेकिन हम में से कितने लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं. അല്ലേ? അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और सचमुच हमारी अगली पीढ़ी को स्मरण करते हुए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. അടുത്ത തലമുറ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിൽ സഭയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. अगली एक पीढ़ी नहीं है तो उस पीढ़ी में एक कलीसिया नहीं है प्यारे लोगों. അതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും അവരെ വേണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശുശ്രൂഷകൾ അവർ വഴി ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിച്ച് സജ്ജമാക്കി അവരുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ നമുക്കിവിടം വിട്ടു പോകാൻ. इसलिए सच में प्यारे लोगों, इन बच्चों को, जवानों को हम प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आगे लाकर उन्हें सेवा करने का अभ्यास उन्हें देते हुए सेवगाई को उनके हाथ में हम सौंपते हुए यदि परमेश्वर का आगमन देर हो तो हम इस जगत से जाना चाहिए. അല്പം വിട്ടു പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കേരള ഹാസ് ബിക്കം എൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം നൗ. और केरल के विषय में मैं कहने से एक ओल्ड एज होम के समान नहीं तो बूढ़े लोगों के घर के समान हो चुके हैं. കേരളം മൊത്തം കൂടെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ആവാൻ അല്പം കൂടെ താമസിക്കും. പക്ഷേ കേരള ചർച്ചസ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബിക്കം എൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം. और पूरे केरल जो है बुजुर्गों का घर बन जाने के लिए थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन केरल के अधिकतर कलीसियाओं को देखते समय में एक बुजुर्गों का घर होकर बदल गए हैं. എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചസ് ആയാലും പെന്തക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചസ് ആയാലും രണ്ടിടത്തും ഭയങ്കരമായിട്ട് അടുത്ത തലമുറയെ കാണാനേ ഇല്ല സഭകളിൽ. और पेंतिकोस्त की कलीसियाओं या सामुदायिक कलीसियाओं, दोनों कलीसियाओं में जब हम देखते हैं तो आज की जो पीढ़ी है उसे, जवान पीढ़ियों को हम देख नहीं पा रहे हैं. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. यहाँ पर खास करके बच्चों को और जवानों को देखने से बड़ी खुशी होता है. परमेश्वर उनको आशीष दे. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് അവർ വർഷിപ്പ് വിൽ ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ the degree of revelation we have of the living God. कल जो बात मैंने बताया था आज फिर से दोहराने के लिए चाहता हूं. हमारी आराधना की गहराई उतना गहरा होगा जितना गहरा हम परमेश्वर के बारे में जान पाते हैं, परमेश्वर का प्रकाशन को हम पाते हैं. Depth of worship is equal to degree of revelation of God. हमारी आराधना की जो गहराई है वो उस पर निर्भर रहता है जितना हम परमेश्वर के बारे में एक गहरा प्रकाशन को प्राप्त करते हैं. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് എനിക്ക് നേരിട്ട് എനിക്കില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ ആരാധന വെറും സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും. മുറ്റത്തുനിന്ന് ചാടിയിട്ട് പോത്തേ ഉള്ളൂ, അകത്തോട്ട് കയറത്തില്ല. मेरे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के बारे में
एक सही प्रकाशन, एक स्पष्ट प्रकाशन नहीं होने से मैं परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे उसको आराधना नहीं कर पाऊंगा। केवल फाटक के निकट खड़े होकर कुछ समय व्यस्त करते हुए वापस चला जाऊंगा। ഇന്നലെ ഞാൻ സമാപന കൂടാരത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഇന്നലെ വന്നവർ. कल मैंने मिलाप वाले तंबू का उदाहरण जो बताया वो आप लोग को याद होगा। ഒരു ഗേറ്റ് കടന്ന് മുറ്റത്ത് നിൽക്കാൻ യാഗപീഠം ഉണ്ട് അവിടെ. और फाटक से जब भीतर आते हैं वहां पर एक बलि वेदी है। അവിടെ വേണേ നിന്ന് യാഗവും കഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. वहां पर खड़े होकर बलि चढ़ाने के बाद आप वापस जा सकते हैं, कोई विषय नहीं है। കുറച്ചു പേർ അകത്തോട്ട് ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലം വരെ വന്നിട്ട് പോകും. कुछ लोग थोड़ा और भीतर पवित्र स्थान तक आकर जाते हैं। പക്ഷേ വളരെ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഈ കർട്ടൻ അപ്പുറം പോകുന്നത്. लेकिन बहुत ही कम लोग हैं पर्दे के भीतर अर्थात अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। പണ്ട് എല്ലാവർക്കും പോകാൻ അവകാശമില്ല, അനുവാദമില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ആ വാതുക്ക വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ കർട്ടൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്തോണം. पुरानी नियम में सभी लोग अति पवित्र स्थान में जा नहीं सकते हैं, लेकिन आज जब हम फाटक में ही पहुंचते हैं तो फाटक से ही दिखते हैं कि पर्दा नहीं है, हटा दिया गया है। ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തോട് എത്രയും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആവണമെന്നുള്ളതിന് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല. അയാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എത്ര വരെ പോകണം പോകണ്ട എന്നുള്ളത്. ദൈവം അതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നില്ല. आज के समय में यदि हम देखने से किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर के जितना निकट वो जाने के लिए चाहता है वो खुद निश्चय कर सकता है, खुद निर्णय कर सकता है, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। ദൈവം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മക്കളെ യു ക്യാൻ കം ആൻഡ് യു ക്യാൻ ബി ഇൻറ്റിമേറ്റ് വിത്ത് ഹൗ മച്ച് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻറ്റിമസി യു വോണ്ട്, യു ക്യാൻ, ഐ എം റെഡി എന്ന് രണ്ട് കൈ നീട്ടി നമ്മെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാൻ, ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഓടിച്ചെല്ലുന്ന പോലെ ഓടിച്ചെല്ലാൻ എന്താ നമുക്ക് തടസ്സം? परमेश्वर बैठकर अपने दोनों हाथों को फैलाकर जब हमें अपने पास बुलाता है और कहता है जितना तू मेरे निकट आ सकता है, जितना मेरे से लिपट सकता है उतना तू मुझसे लिपट सकता है। एक बच्चा जैसे अपने माँ बाप के पास ना जाता है, निकट जाता है, वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर यदि हमें अपने पास बुलाता है तो परमेश्वर के निकट जाने में हमें क्या रुकावट है प्यारे लोगों? പക്ഷേ ആ അപ്പനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവർ മാത്രമേ ഓടിച്ചെല്ലൂ. लेकिन उस पिता के साथ जिनका रिश्ता है केवल वही लोग उसके निकट जाते हैं। നമ്മുടെ മക്കൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓടി വരൂ, നമ്മൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെല്ലൂ. हमारे बच्चे ही हमारे निकट आएंगे, हम ही हमारे पिता के पास जाएंगे। അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെങ്കിൽ what hinders us from having a intimate relationship with our father? ऐसे है तो यदि हमारे पिता के हम बच्चे हैं तो फिर क्या रुकावट है, क्या बाधा है कि उस परमेश्वर के निकट हम जा नहीं पाते हैं? അതാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. യേശു പറഞ്ഞു ശമരിയക്കാരത്തെ സ്ത്രീയോട് പിതാവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യ നമസ്കാരികൾ ആരുണ്ടെന്നാ. इसलिए कल हमने देखा प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री से कहा पिता परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നമ്മളൊരു സത്യ ആരാധകനായിരിക്കുമോ? आज यदि परमेश्वर हमें देखे तो क्या परमेश्वर इस प्रकार कह सकता है कि ये सचमुच एक सच्चा आराधक है? ട്രൂ വർഷിപ്പ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഹ്യൂമൻ റെസ്പോൺസ് ടു എ ഡിവൈൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. कल मैंने बताया सच्ची आराधना जो है परमेश्वर हमारे निकट आते समय हम परमेश्वर के निकट जाना है करके कल मैंने बताया। ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻ ടു അട്രാക്ട് ഡിവൈൻ അറ്റൻഷൻ. ये कोई मानुषिक क्रिया नहीं है कि परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर नहीं तो मनुष्य की ओर केंद्रित करे। കാര്യം ലോകമ്പാടും നോക്കിയാൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും കാണുന്നത് ഈ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോ പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. पूरी दुनिया में हम देखते समय में आज परमेश्वर को आकर्षित करने के लिए इस पृथ्वी पर रहते हुए लोग बहुत सारे क्रियाक्रमों को करते हैं। പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യൻ വർഷിപ്പ് ഒരിക്കലും അതല്ല. लेकिन मसीही आराधना, आत्मिक आराधना कभी भी उस प्रकार नहीं है। ശരിക്കും ഡിവൈൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ദൈവം നമ്മോട് ചെയ്തതിന് നമ്മളതിന് പ്രതികരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയിലൂടെ. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം അവർ സൈഡ്. सचमुच परमेश्वर ने जो हमसे किया, परमेश्वर जो हमारे लिए उतर आया, उसके लिए हम बदले में परमेश्वर के सम्मुख में शुक्रगुजार होते, कृतज्ञ होते हैं। അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ദൈവം, റെസ്പോൺസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഭാഗം. उसका मतलब परमेश्वर ने कदम उठाया, हम केवल उसका जवाब देते हैं। മറ്റ് ലോക മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഇനിസിയേഷൻ ഇല്ല അവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്, അല്ലേ? അവരങ്ങോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോന്ന് കാണി, അത് റെസ്പോൺസ് പോലും ഇല്ല, അതൊരു ആക്ഷനാണ്. പ്ലീസ്
അല്ലേ? എന്തുമാത്രം ജനങ്ങൾ, കോടാനുകോടി ജനങ്ങൾ ഉള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി അല്ല, ഇതെല്ലാം കാണുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളിത് ഒത്തിരി നേരിട്ട് കാണുന്നവരാ. बाकी इस जगत में हम देखते समय में आम लोगों के जीवन में अन्य जातियों के मध्य में परमेश्वर उनकी ओर उतर कर नहीं आता है, लेकिन वे लोग परमेश्वर का ध्यान को केंद्रित करने के लिए बहुत से पुण्य स्थलों में जाते हैं, बहुत से क्रियाकर्मों को लोग करते हैं. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മറ്റ് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അവരുടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ, അവരുടെ ദൈവത്തെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം അവർ കഷ്ടപ്പെടുമ്പം ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? बाकी के धर्म के लोग जब ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े क्रियाओं को, कामों को जब करते हैं, ये सब देखते समय प्यारे परमेश्वर के लोगों हमारे मन में क्या उठता है, क्या होता है? ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും തോന്നാത്ത ഒരു വർഗം ഈ വിശ്വാസികളായ നമ്മളാ. ये सब कुछ देखने के बाद भी यदि हमारे मन में कुछ नहीं होता है तो वो लोग हम विश्वासी ही है. വേറെ അവരെ രണ്ട് കുറ്റവും പറയും, രണ്ട് കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വേണേൽ നമ്മൾ അവരെ ശപിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. और कोई लोग हो तो उनको दोष भी लगा सकते हो सके तो उनको श्राप भी दे सकते हैं. ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം, അയ്യോ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയായിരുന്നു പുരുഷാരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ, അല്ലേ? എങ്ങനെ തൻ്റെ മനസ്സലിഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കർത്താവേ, അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജനം ഇവരെങ്ങനെയെങ്കിലും കർത്താവേ ഈ സത്യ വെളിച്ചമൊന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം. കർത്താവിനെ വെച്ചാൽ അത് നാളെ പറയാം, അത് നമ്മൾ നിറവേറ്റണം. लेकिन कभी भी इन अन्य जातियों के प्रति हमारे मन की भावना, उन्हें दोष लगाना है, उन्हें श्राप देना नहीं होना है. जैसे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था, लोगों को देखकर जिस प्रकार वो तरस खाया, वही मनसा हमारे अंदर होना है. इन लोगों को देखते समय, उनकी हालातों को देखते समय हमारा मन उनके लिए पिघलना चाहिए, हमारे मन में तरस आना है. यही हमसे परमेश्वर चाहता है. ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ചില യോഗ്യതകളുണ്ട്. इस परमेश्वर की जब हम आराधना करने के लिए आते हैं तो हमारे जीवन में कुछ योग्यताएं होना जरूरी है. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട്, സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികളോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാം. खास करके संडे स्कूल के बच्चों से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ. കയീനിന്റെയും ഹാബേലിന്റെയും വഴിപാട് കൊണ്ടുവന്ന കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. आप लोगों ने सीखा होगा, काइन और हाबिल ने दोनों ने बलि चढ़ाया, उस कहानी को आपने सुना होगा. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. पहला सवाल, വാട്ട് ഡിഡ് കെയിൻ ബ്രിങ്? काइन क्या लेकर गया था? सब्जी लेकर गया था. He was a farmer. Okay, so he brought some good stuff from his field. That's it. वो किसान था, उसके फसल के कुछ उपज को वो लेकर गया. Second question, what did Abel bring? दूसरा, हाबिल क्या लेकर गया? What? से समझ सकते हैं. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾ എടുത്തില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മട്ടൺ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. क्यों इस शाक पर, सब्जी पर क्यों परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ? क्यों इस मांस पर नहीं तो भेड़ के बच्चे पर क्यों परमेश्वर प्रसन्न हुआ? ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അറിവ്, ആരും പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല, എനിക്കങ്ങ് തോന്നി, മൈ ഗാഡ് ഇസ് എ മട്ടൺ ലവർ. ഓക്കെ, ഹി ലവ്സ് മട്ടൺ ചാപ്സ്, മട്ടൺ ഫ്രൈ, മട്ടൺ കുർമ, മട്ടൺ. ഓക്കെ. और जब मैं संडे स्कूल का एक छात्र था, उस समय किसी ने मुझे सिखाया नहीं, लेकिन मैं कुछ समझा कि हमारा परमेश्वर जो है वो शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी है, मांस का भोजन को पसंद करने वाला है हमारा परमेश्वर. So in my little mind I thought if I go and give something to God, definitely at least it should be mutton. और उस समय के मेरे छोटे से मन में मैंने ये समझा और मैंने इस प्रकार अपने मन में कहा कि यदि मैं परमेश्वर को कुछ दूं तो कुछ मांसाहारी परमेश्वर को देना है, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाएगा. If you look at Genesis chapter 4, the story is there. और उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय में उस घटने को आप देख सकते हैं. Okay, my question was, why did God reject Cain's offering and why did God accept Abel's offering? That's the question I'm asking. मेरा सवाल यह है कि काइन का उस बेट को परमेश्वर ने इनकार किया, लेकिन हाबिल का जो बेट है उसको परमेश्वर ने स्वीकार किया, उसका कारण क्या है? Now some of you will be wondering, oh, that's a good question. So what will be the answer? You will also be wondering now. और कुछ लोग क्या सोचते होंगे कि ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब क्या होगा? അവിടെ തന്നെ ഉത്തരവുണ്ട്, ഞാൻ ആ ഉത്തരം അങ്ങ് വായിക്കാം. उसका उत्तर भी वहीं पर है, वो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം.
उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय उसका 4 वचन। മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്: ഹാവേലും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞൂലുകളിൽ നിന്ന് അവയുടെ മേധസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വഴിപാട് കൊണ്ടുവന്നു. യഹോവ ഹാവേലിലും അവൻ്റെ വഴിപാടിലും പ്രസാദിച്ചു. यहाँ पर हम देखते हैं हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। അവിടെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് പ്രസാദിച്ചു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. यहाँ पर हम ऐसे नहीं पढ़ते कि बकरियों के पहलौटे बच्चे लाने के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ, ऐसे हम नहीं पढ़ते हैं। അവിടെ അവൻ കൊണ്ടുവന്നതിൽ പ്രസാദിച്ചത് രണ്ടാമത്. ആദ്യം പ്രസാദിച്ചത് ഹാബേലിൽ പ്രസാദിച്ചു, അതുകൊണ്ട് അവൻ കൊണ്ടുവന്നതിലും പ്രസാദിച്ചു. यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हाबिल जो लेकर आया उसे नहीं, लेकिन पहले हाबिल पर परमेश्वर प्रसन्न हुआ, उसके बाद वो जो लेकर आया उस पर परमेश्वर प्रसन्न हुआ। 5-ാം വാക്യത്തിൽ കയീനിലും അവന്റെ വഴിപാടിലും പ്രസാദിച്ചില്ല. 5वां वचन में केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। കാര്യം മനസ്സിലായോ? कारण क्या है? ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് അർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടിലോ യാഗത്തിലോ എൻ്റെ ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്, ഞാൻ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്. जब मैं भेंट लेकर आता हूं तो मेरा भेंट को ग्रहण करना, प्रसन्न करना वो दूसरी बात है, लेकिन पहले मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये है परमेश्वर देखने वाली बात ये है। ഇന്ന് ആരോ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു, നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വന്നങ്ങ് ആരാധിച്ചാൽ മതി, ദൈവം അതിലങ്ങ് പ്രസാദിച്ചോളൂ. आज किसी ने हमें इस प्रकार सिखा दिया, मैं कैसे भी जीवूं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में आकर आराधना करना काफी है। ലോക മനുഷ്യരതാ ചെയ്യുന്നത്. संसार के लोग भी यही कर रहे हैं। അവരുള്ള കള്ളക്കച്ചവടവും കള്ളപ്പണവും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പങ്കുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തും അവരിത് കാണിക്കപ്പെട്ടിക്കൊണ്ടങ്ങിടും. सब प्रकार की चोरी और लूटपाट सब कुछ करने के बाद उसका एक कुछ हिस्सा लाकर वो लोग भेंट के तौर पर चढ़ाते हैं। നമ്മളും ഈ തോന്നി പോലെ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ജീവിച്ചിട്ട് ഞായറാഴ്ച വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളും സ്വത്രാഴ്ച ഇട്ടിട്ട് നമ്മളും അങ്ങ് ആരാധിക്കും. हम भी हफ्ता पूरा अपनी मन मर्जी के मुताबिक जीकर रविवार को आकर भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते फिर जाते हैं। നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ദൈവം എൻ്റെ ആരാധനയിൽ അങ്ങ് പ്രസാദിച്ചെന്ന. हम इस प्रकार सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरी आराधना को स्वीकार कर लिया है। ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം. एक बात God बताना is not interested in what type of offerings I bring, but He is more interested in what kind of person am I. किस प्रकार के भेंट को हम चढ़ाते हैं इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं परमेश्वर के नजर में, इस बात को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है। ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. God is more interested in what kind of a person am I. God is interested. मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं ये देखने के लिए, जानने के लिए परमेश्वर प्रसन्न होता है। What type of offering I bring is secondary. मैं क्या भेंट चढ़ाता हूं ये दूसरी बात है। Gujarati sweets, I really love it. Okay, so गुजरात की जो मिठाइयां है उससे मैं बहुत पसंद करता हूं। I want to give him a good sweet to him. और मान लो कि मैं इन्हें अच्छा मिठाई देना चाहता हूं, So I go to a sweet stall and I buy a very expensive, very good sweet. Okay, very big. I don't know the name of the sweet. നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ ലഡു എന്നാണ് പറയാം. ഒരു നല്ല 100 രൂപയാണ് ഒരു ലഡു എന്നിരിക്കട്ടെ. That much expensive it is. एक मिठाई की दुकान में जाकर वहां पर एक मान लो एक लड्डू जिसका कीमत 100 रुपया है उसे मैं खरीद लेता हूं। So otherwise, okay, it's only 10 rupees, small thing, but this is 100 rupees. So we can see the quality of this gift I am giving to my brother. सामान्य तौर पर एक लड्डू का 10 रुपए का कीमत हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कीमती है। एक लड्डू का 100 रुपया है, ये मैं खरीदता हूं मैं अपने मित्र को देने के लिए। So I take that laddu उस लड्डू को मैं लेकर and I go to my friend. और मैं अपने मित्र के पास जाकर, Hello, I want to give you something. मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। He is a little hungry also, so he looks at the laddu. Wow! और उस समय वो भूखा भी है और देखता हूं हाँ लड्डू है, And he just comes and is going to take it from me. और वो तुरंत आकर मेरे हाथ से उसे ले लेता है। But when he closely observes it, he finds that my hand which I am giving, I am having some leprosy and it's oozing and it's very dirty. With this dirty hand, I am giving this gift. The gift is okay. The laddu is perfect. But my hand which is giving it is dirty. Will he take it? He will just come. It's okay. It's okay. मैं अपने मित्र को जिस हाथ से उस लड्डू को देता हूं, जब मेरे मित्र मेरे हाथ को देखेगा, मेरे हाथ जो है उस कोढ़ के रोग के कारण एकदम सड़े हुए हैं, नहीं तो गाव से भरे हुए, उसमें से
खून और गंदगी निकलता हो, ये मेरे मित्र को देख लेगा, तो क्या मेरे हाथ में देखने वाले वो अच्छा और मीठा लड्डू को वो लेगा क्या? वो कभी नहीं लेगा। ठीक है भाई, ठीक है, आपका लड्डू आपके हाथ में रहने दो करके वहां से सरक जाएगा। Remember, the offering was good, देखिए वो भेंट जो था वो बहुत ही बढ़िया था, but the heart which was offering the offering was not good. लेकिन जो भेंट चढ़ाने वाला का जो हृदय था वो हृदय शुद्ध नहीं था। Yesterday I told you an example of ടയർ കരിഞ്ഞ മണം സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത്. कल मैंने एक उदाहरण बताया था, टायर जलने का जो गंध है वो स्वर्ग में पहुंचता है। അത് കേൾക്കാത്തവർ ഇന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ കേട്ടോ ടയറിൻ്റെ കഥ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ, ഒന്ന് കേട്ടിട്ടേ പോ. ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ്. और अभी दोहराने के लिए नहीं चाहता हूं, कल जो नहीं आए थे, कल जो आए थे उनसे आप पूछ सकते हैं वो क्या है, क्या बताया था। So what type of offering secondary, what kind of person I am, that's primary. क्या भेंट चढ़ाते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं ये प्रथम बात है। So this is very important. When we worship, God is more interested in me, the person. It's not what I do, what I say, how much song I sing, how nicely I sing, how much I clap. He's not bothered about it. He's looking at who is doing this. He's interested in who the person I am. ये बहुत ही मुख्य बात है, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि हम जो भेंट चढ़ाते हैं वो नहीं, लेकिन हम कौन है, हमारा जीवन किस प्रकार है, परमेश्वर की दृष्टि में हमारे चाल चलन किस प्रकार है, ये परमेश्वर देखता है। ये बहुत ही मुख्य बात है। भेंट जो है वो दूसरी बात है। Many times, okay, we as Christians, we are more concerned about our expressions of worship. कई बार हमारे आराधना को प्रकट करने के तरीके के ऊपर जो है हम बहुत ही जोर देते, नहीं तो प्राथमिकता देते हैं। Our kind of churches have, we are more freedom, okay, we have, our worship is very spontaneous. और हम जो आम कलीसियाओं को आज देखते हैं, हमें आराधना करने के लिए बहुत ही स्वतंत्रता है, बड़ा आवाज बड़ा हल्ला करके हम आराधना कर सकते हैं। All of we want to say to God in worship and prayer and praise and all we can do. और हम आराधना के द्वारा हमारे परमेश्वर से बातें करना, ऊंची आवाज में बातें करना, ये सब हम चाहते All हैं। kinds of worship songs and praise songs we can sing. और सब प्रकार के जो आराधना और स्तुति के जो योग्य जो गीत हैं वो हम गाते हैं। We can clap and sing, we can dance and sing, we can loudly sing, we can repeat the songs, okay. Whatever we do, that's okay. These are all expressions of worship. हम ताली बजाकर, जोर से ताली बजाकर, कूद कर, नाच कर, जैसे चाहते हैं उतना अधिक हम प्रकट करके क्रियाशील होकर जो है हम आराधना कर सकते हैं। Some people may not be very expressive, okay, they will just come, they may just stand, sometimes they may kneel down, even someone falls prostrate in worship, that's okay. और कुछ लोग जो है अधिक प्रकट नहीं करते, अपने भावनाओं को प्रकट नहीं करते, अंदर ही रखते हैं, शांति से खड़े होकर, हाथ जोड़कर नहीं तो हाथों को उठाकर वो लोग शांति पूर्वक आराधना करके लौटते हैं। All these expressions are there in the Bible. ये सारी बातें जो है पवित्र शास्त्र में हम देख सकते हैं। A small word of warning. और एक चेतावनी का एक वचन है, एक शब्द है, Never judge another person the way he worships. दूसरा वो किस प्रकार आराधना कर रहा है उसका हम न्याय ना करें। Maybe you are a person who is clapping and jumping and dancing, that's okay, you enjoy. और हो सकता है कोई थोड़ा उछल कर, कूद कर, ताली बजाकर आराधना करते होंगे, उसे करने दो। One person will be sitting like a rock. लेकिन हो सकता है एक व्यक्ति चट्टान के समान एकदम शांत होकर बैठता होगा। Maybe he is not singing the songs, he is not joining the singing. हो सकता है वो मुंह खोलकर गीत गाते नहीं, गाने वालों के साथ वो सहयोग नहीं दे रहा होगा। He is not clapping. वो ताली भी नहीं बजा रहा होगा। He is not waving. वो अपना हाथ भी नहीं फैला रहा होगा। He will be sitting like this. वो एकदम एक स्टैच्यू के समान खड़ा होता होगा। Never judge that. उस व्यक्ति को हम नहीं जांचे। Both are worshipping. दोनों ही आराधना कर रहे हैं। Both are different forms of expressions of worship. और दोनों का आराधना को प्रकट करने का तरीका अलग है। Sometimes, okay, you have to remember the story which Jesus said. कई बार उस कहानी, उस घटने को जो प्रभु यीशु ने बताया उसे स्मरण करना जरूरी है। Two people came to worship. दो लोग आराधना करने के लिए आए। One guy came straight inside and here and, oh Lord Jesus, okay, I'm not like that fellow sinner, okay, एक व्यक्ति सीधा अंदर आकर अपना हाथ उठाकर वो कहने लगा, प्रभु मैं उसके समान नहीं हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। But the second guy, he couldn't even enter inside. लेकिन दूसरा व्यक्ति वो भीतर भी प्रवेश नहीं किया। He was standing outside. वो बाहर खड़ा था। He couldn't even never look up.
वो अपना सिर ऊपर भी नहीं उठा पा रहा था because he is a sinner. क्योंकि वो एक पापी था. So he just looked at him. He just did like this. God, have mercy on me, a sinner. उसने क्या किया, केवल अपनी ओर उसने देखा और कहा, अपनी छाती पीटते हुए कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर. Jesus said, whose prayer really went up? यीशु ने वहां पर पूछा, किसकी प्रार्थना वास्तव में परमेश्वर के सम्मुख पहुंचा? The fellow outside, his prayer was heard. जो व्यक्ति बाहर खड़ा था उसकी प्रार्थना वास्तव में परमेश्वर ने सुना. മറ്റേ ആൾ ഇവിടെ കിടന്ന് എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഈ കൂരയ്ക്ക് മുകളിലോട്ട് ആ പ്രാർത്ഥന പോകത്തില്ല. और बाकी जो पहले आया वो व्यक्ति, वो कितना भी ऊंचे शब्द से प्रार्थना करे, उसका प्रार्थना इस छत से ऊपर नहीं जाएगा. അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോണം, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാടി ആരാധിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന അമ്മിക്കലിന് എന്തോ കാറ്റ് പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുടെ ആരാധനയായിരിക്കും ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കല്ലാന്ന്? ആൾ ഉള്ളുരുകിയായിരിക്കും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത്. इसलिए आप बहुत ऊर्जा के साथ आराधना करते होंगे, लेकिन आपके निकट बैठने वाला व्यक्ति हो सकता है एकदम शांत एक पत्थर समान होगा. हो सकता है वो एकदम टूटे और पिसे हुए दिल के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहा होगा. परमेश्वर उसकी आराधना को ग्रहण करता होगा. हम कैसे कह सकते हैं कि वो आराधना नहीं कर रहा है, उसकी आराधना ग्रहण नहीं होगा? Now I am going to take you to some people in the Bible and show you their expressions of worship. पवित्र शास्त्र में कुछ व्यक्तियों की तरफ आपका ध्यान को मैं ले जाना चाहता हूं और उनकी आराधना करने का जो तरीका किस प्रकार का था ये प्रकट करना चाहता हूं. Turn with me to the book of Genesis chapter 22. उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय. And you can read from the first verse itself. पहला वचन से लेकर पढ़ेंगे. Genesis chapter 22 verse 1 onwards. उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय उसका पहला वचन से लेकर. You can read in Hindi. हिंदी में पढ़ सकते हैं. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम. उसने कहा, देख मैं यहाँ. उसने कहा, अपने पुत्र की अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा. Up to 5th verse. 5वां वचन तक. अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली. तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी. तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो. यह लड़का और मैं वहां वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे. ഓക്കെ, ദ 5th വേഴ്സ്, 5ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു പദം കിടക്കുന്നു. ഞാനും ബാലനും അവിടോളത്തോളം ചെന്ന് ആരാധന കഴിച്ചു മടങ്ങി വരാം. 5वां वचन में एक लफ्ज को हम देखते हैं, मैं और ये लड़का हम दोनों वहां जाकर हम दंडवत करके वापस लौट आएंगे. കണ്ടോ, വേദവസ്തുത്തിൽ ആരാധന എന്നുള്ളൊരു പദം വന്നൊരു സ്ഥലം കണ്ടോ. यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में आराधना नामक एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है ഈ करके हम देखते കഥയും हैं. നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. അബ്രഹാമിനോട് ഇസാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു, അബ്രഹാം അത് അനുസരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. इस कहानी को भी हम अच्छे से जानते हैं. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पुत्र को ले जाकर बलि चढ़ा और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी. അവിടെ അബ്രഹാമിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ്. നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതൻ ഈ ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ നീ കൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മലയെ കൊണ്ട് ഹോമയാഗം കഴിക്കും. अब्राहम से बहुत ही स्पष्ट तौर से परमेश्वर कहता है, अपने एकलौता पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है उसे ले जाकर जो जगह जो पहाड़ में तुझे दिखाता हूं वहीं ले जाकर उसे बलि चढ़ा. അബ്രഹാമിനെ നമുക്കറിയാം, ദൈവം വിളിച്ചു, വിശ്വസിച്ചിറങ്ങി, വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു, വാഗ്ദത്തം ഏറ്റെടുത്തു, കാത്തിരുന്നു. 25 വർഷമെങ്കിലും കാത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പയ്യനെ അവസാനം കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങേർക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു? How old was Abraham when he got Isaac? जब इसहाक का जन्म हुआ तब अब्राहम कितने वर्ष का था? 100 വർഷം. 100 साल का था. 100 വയസ്സിൽ വല്യപ്പൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം കുഞ്ഞിന് പേരിട്ട് എന്താണ്? ഐസക്. എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം? വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഐസക്? इसहाक का अर्थ क्या है? ചിരി.
അല്ലേ? 100 വയസ്സുള്ള വല്യപ്പന് കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കും ചിരി, വീട്ടുകാർക്കും ചിരിക്കും, അങ്ങേർക്കും ചിരി, എല്ലാവരും ചിരി. 100 साल के उम्र में उनको जब एक पुत्र हुआ, एक संतान हुआ, तो लोग सब हंसी करने लगे, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सब लोग हंसने लगे. तो उस बच्चा इसहाक का नाम करते हैं हंसी. അപ്പൊ ഈ ലാഫ്റ്റർ, ഈ മകനെ, ഈ ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തത്തെ, ഈ സന്തതിയെ അവൻ എൻജോയ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. और वास्तव में उस समय ये हंसी का अर्थ ये है कि परमेश्वर ने दिया हुआ इस वायदा का संतान को लेकर वो लोग आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं. തീർച്ചയായിട്ടും അബ്രഹാമിന് വളരെ ദൈവത്തോട് നന്ദിയുണ്ട്, വാഗ്ദത്തം കണ്ടു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം വിളിച്ചത്, അബ്രഹാമേ മതി 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 മതി, കൊണ്ടുവന്ന് ഹോമയാഗം കഴിക്കുക. निश्चय ये सब खुशी को अनुभव करते हुए अब्राहम परमेश्वर के प्रति बड़ा ही कृतज्ञ है, बड़ी आभारी है. उसी समय परमेश्वर कह रहा है अब्राहम बस कर, अभी बस कर करके परमेश्वर आवाज दे ഇവിടാണ് रहा है. നമ്മുടെ പ്രശ്നം. നമുക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ വാഗ്ദത്തത്തെ വിശ്വസിച്ച് കാത്തിരുന്ന് ഒടുവിലെ വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി പ്രാപിക്കുമ്പം അതിനെ തിരിച്ച് ദൈവം ചോദിക്കുവോ? यहाँ पर एक प्रश्न है. परमेश्वर ने हमें वायदा दिया, उस वायदा के लिए कई साल बाट जोने के बाद उस वायदा को हम प्राप्त करते हैं. उसके बाद जो हम प्राप्त किया है, क्या परमेश्वर उसे वापस पूछता है? നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്താ? ദൈവം അങ്ങനെ ചോദിക്കുവോ തിരിച്ച്? आप लोग का जवाब क्या है? क्या परमेश्वर वापस उसे हमसे मांगता है? ഒരാൾക്കൊരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുവോ? क्या किसी व्यक्ति को एक बात, एक चीज देने के बाद उससे परमेश्वर वापस लेता है क्या? പക്ഷേ അവിടെ ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, യഹോവ അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നാൽ. लेकिन यहाँ पर हम 22 के पहले वचन में देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा इस प्रकार से किया. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും, ബ്രദറെ ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. अब हम कहेंगे हमारा परमेश्वर बुराई के द्वारा किसी की परीक्षा नहीं करता है. അത് രണ്ട് വാക്കാ. അവിടെ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഒരിടത്ത്, വേറൊരിടത്ത് ടെംപ്റ്റ് എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ പരീക്ഷിക്കയില്ല ദോഷങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടെംപ്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ടെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ്. यहाँ वो दोनों दो अर्थ है. एक तो परीक्षा करना, नहीं तो परखना, दूसरा अर्थ हम देखते हैं. ദൈവം നമ്മളെ പ്രലോഭിക്കുകയില്ല, പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും. परमेश्वर हमें प्रलोभन में लेकर नहीं जाता, लेकिन वो हमें परख कर देखता है. കാരണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലേ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഈ പിള്ളേരെല്ലാം പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടല്ലേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നത്. हमें परख कर देखने के बाद ही हमें आगे बढ़ा सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं. जैसे हमारे बच्चे परीक्षा पास होने के बाद ही आगे बढ़ते हैं. പരീക്ഷ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനാണ് എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഇഷ്ടം, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളില്ല. सभी बच्चे यही चाहते हैं कि परीक्षा ना हो, ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए सभी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्कूल दुनिया में नहीं. വാട്ട് അബൌട്ട് ടേക്കിംഗ് അവേ ഓൾ ദി എക്സാംസ് ഫ്രം ദി സ്കൂൾ? सोचकर देखिए, यदि स्कूल में से, पाठशालों में से पूरा एग्जाम परीक्षा ही निकाल देगा तो क्या होगा? ഞാൻ എഴുതി വെച്ചാലും അങ്ങനെ പരീക്ഷ നിങ്ങൾ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിലെ പിള്ളേരെല്ലാം വേറെ സ്കൂളിൽ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കൂൾ പൂട്ടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ്. और यदि ऐसा हो तो परीक्षा नहीं है करके कहने से क्या होगा? सभी लोग जो है दूसरे स्कूल में चले जाएंगे. കാരണം പേരൻസ് വോണ്ട് ടു ടെസ്റ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ. അവരെന്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാസത്തിൽ ഒരു എക്സാമുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ എക്സാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിടത്തുള്ളൂ. കാര്യം പേരൻസ് വോണ്ട് ടു സീ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ. क्योंकि माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को परख कर देखना है, उन लोग क्या सीखा, क्या जानते हैं. कम से कम हफ्ते में एक बार परीक्षा लिया जाता है, तो वहीं पर उसी शिक्षा केंद्र में अपने बच्चों को छोड़ने के लिए वो लोग चाहेंगे. മനുഷ്യരായ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രോഗ്രസ്സിൽ നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് മോർ അവർ ഹെവൻലി ഫാദർ വിൽ ബി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ. हम इस पृथ्वी में रहने वाले लोग हमारे बच्चों के बारे में इतनी चिंता करते हुए उनको परख कर उनके अंदर क्या है और वो लोग आगे बढ़ने के लिए हम इतनी दिलचस्पी यदि रखते हैं, तो हमारा स्वर्ग पिता, हमारा परमेश्वर जो है, हमें परख कर, हमें जांच कर, हमें आगे बढ़ाने के लिए कितना अधिक वो चाहता है. ഓക്കെ, അവിടെ ഈ പരീക്ഷ ദൈവം ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ അബ്രഹാം അവിടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തെന്ന് നോക്കിയേ. जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा किया तो अब्राहम उसे कैसे उसका सामना करता है. 3-ാം വാക്യം, അബ്രഹാം അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ്. ഇപ്പൊ രാത്രി എപ്പോഴോ ആണ് ദൈവം സംസാരിച്ചത്. 3रा वचन में हम पढ़ते हैं सवेरे तड़के उठा करके देखते, उसका मतलब रात को परमेश्वर ने उससे बात किया होगा. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ്രഹാമിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. और उस शब्द परमेश्वर का आवाज सुनने के बाद अब्राहम सो नहीं पाया. എന്താ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്തതെന്നറിയാമോ? उसका कारण क्या है? അയ്യോ രാവിലെ കൊണ്ട് ഇതിനെ കൊടുക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള അതല്ല. उसका मतलब ये नहीं है कि अरे सुबह ही मेरा बच्चे को बलि चढ़ाना है, ये सोचते हुए नहीं. നേരം വെളുക്കുന്നില്ലല്ലോ. वो सुबह तो नहीं हो रहा है. He was in a hurry to obey God. वो एकदम उतावली में है परमेश्वर की आज्ञा पूरा करने के लिए. അതാണ് അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തയ്യാറായി പോവുക. इसलिए बोर को तड़के उठकर तैयारी के साथ जा रहा है. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ചോദ്യം, ഹൗ ക്വിക്ക് ആർ യു ടു ഒബേ ഗോഡ്?
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हम परमेश्वर की आज्ञा मानने में कितना उत्सुक है? നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് ദൈവം ഒരു മകനെ തന്നു. നിങ്ങൾ രാത്രി ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പം ദൈവം നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയും, ഈ മകനെ എടുത്ത് അങ്ങ് തന്നേക്കണം, കൊല്ലണമെന്ന് പറയണ്ട, അവനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈബിൾ കോളേജ് വിട്ട് ദൈവവേലയ്ക്ക് വിടണമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നത്? मान लो कि आपको परमेश्वर ने वायदा किया हुआ एक संतान परमेश्वर ने दिया, अचानक एक दिन रात को परमेश्वर कह रहा है अपने बच्चों को सेवकाई के लिए भेजो और उसे बाइबल अध्ययन करने के लिए बाइबल कॉलेज में भेजो, तो आप लोग परमेश्वर से क्या कहेंगे? परमेश्वर को आप क्या जवाब देंगे? ഓ, അങ്ങനെ ഒരു ദൈവശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ, നേരെ വന്ന് വെളുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ അപ്പച്ചനെ വിളിച്ചൊന്ന് പറയണം, ദൈവം സംസാരിച്ച് മോനെ ദാണ്ട് ദൈവവേലയ്ക്ക് ഞാൻ വിടും, രാവിലെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ഇതിനാണോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? क्या सचमुच है रात को ऐसे एक परमेश्वर का आवाज सुनने के बाद तुरंत हम खुश हो जाएंगे? हाँ, बोर होने दो, मैं जल्दी से परमेश्वर के दास के पास ले जाकर मैं बच्चे को समर्पण करूंगा, ऐसे खुशी से हम झूम उठेंगे क्या? നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ച് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണിത്. आप बहुत साल प्रार्थना करके बाट जोने के बाद पाया हुआ एक संतान है ये. ആ കുട്ടിയുടെ ജീവനോട് ഒത്തിരി പിശാച് പോരാടിയതാ, പക്ഷെ ആ പോരാട്ടങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അതിജീവിച്ച് നേണ്ട് പയ്യന് ഇപ്പം ഇത്രയായിട്ടുണ്ട്. और उस बच्चे के प्राण के विरुद्ध में शैतान बड़ी लड़ाइयों को लेकर आया है, बहुत विरोध किया है, लेकिन उस सब का सामना करते हुए लड़का भी इतना बड़ा हो चुका है. അവന് ഗർഭത്തിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ പിശാച് നോട്ടം വിട്ടത്, അപ്പോഴെല്ലാം കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. जब से वो गर्भ में था उस समय से शैतान का नजर उसके ऊपर था, उस समय पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, शैतान के ऊपर जय पाया. നിങ്ങൾ ഈ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചത് പാവം കർത്താവ് അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു. और जब आपने अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पण किया, तो हमारा परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने उस बात पर विश्वास की आंख बंद करके विश्वास किया. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് പാവമാണ്, ഈ നമ്മളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം അങ്ങ് വിശ്വസിക്കും. मैं कभी कभी कहता हूं, हमारा परमेश्वर कितना ही बोला है, कितना सीधा है, जो कुछ हम कहते हैं वो आंख बंद करके विश्वास करते हैं. നമ്മളെപ്പോലെ ഈ വിളഞ്ഞ ബുദ്ധിയൊന്നും കർത്താവിനില്ല. ഈസ് വെരി സിൻസിയർ ആൻഡ് ഇന്നസെന്റ്. हमारे समान टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि परमेश्वर का नहीं है, वो बहुत ही सीधा है, बहुत ही खरा है. അവസാനം ദൈവം ഒരു രാത്രി കാരണം 12th ആയി, ഇനി അടുത്ത മറ്റേ എൻട്രൻസിനുള്ള എല്ലാം മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് വിചാരിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം, ഓക്കെ എൻട്രൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, അവനെ ബൈബിൾ കോളേജ് വിട്ടേരെന്ന്. അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. अभी 12वीं हो गया है, अभी एंट्रेंस का सारी तैयारियां करके रखा है, तब परमेश्वर का आवाज आ रहा है अभी एंट्रेंस में जाने की आवश्यकता नहीं है, सेवकाई के लिए इसको भेजो. ഇന്ന് അങ്ങനെങ്ങാണ് രാത്രി ഒരു ദൈവശബ്ദം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഉടൻ കിടക്കെ കിടന്നോണ്ട് പിശാചേ. आज रात के समय यदि आप ऐसे परमेश्वर का शब्द सुनने से रात को अपने खाट पर सोते हुए लेटते हुए शैतान को तुरंत डांटेगा, दूर हो जा. കാര്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച്, ഞാൻ ഉപവസിച്ച്, ഞാനൊരു വാഗ്ദത്തം നേടി, ആ വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ച്, ആ വാഗ്ദത്തം ഇതുവരെ വളർത്തി, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വാഗ്ദത്തത്തെ ഇത്രയാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ വഴിയിൽ തിരിച്ചു വിടുമ്പം അതിനെതിരെ വരുന്നോ ഓരോ ബന്ധനം വിട്ട് പോരാടുന്ന പിശാചെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങും. कारण कि मैं इतना प्रार्थना करके, इतना इंतजार करके, इतने मुश्किलों का सामना करके प्राप्त किया, उसके विरुद्ध में ये शब्द आ रहा है, वाणी आ रहा है करके हम तुरंत उसका विरोध करेंगे, सामना करेंगे, उसको डांटेंगे. ദൈവം നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारी परीक्षा करेगा. എന്തോ ഇത് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് ആരോടൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. जब मैं ये बात कह रहा हूं तो यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा बहुत ही स्पष्ट तौर से किसी ना किसी से तो बात कर रहा है. വെളുപ്പിന് പയ്യനെയും കൂട്ടി വേലക്കാരെയും കൂട്ടി കോപ്പിട്ട് കഴുതയും വിറക് തീ അല്ലേ ഇതെല്ലാം എടുത്തോണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കത്തി. അതുകൊണ്ട് भोर को तड़के उठकर अब्राहम अपने बेटे को लेकर, अपने दासों को लेकर और गधों के ऊपर लकड़ी और चूरी और आग सब कुछ लेकर वो चल पड़ा. 3 ദിവസമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യാത്ര ചെയ്തു പോയി. ആ പർവ്വതം കണ്ടപ്പം വേലക്കാരോട് പറയാം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക, ഞാനും മോനും പോയി ആരാധിച്ചിട്ട് വരാം. 3 दिन लंबी यात्रा करने के बाद उस पहाड़ के निकट पहुंचा, सेवकों से कहा यहाँ पर खड़े रहे, मैं और ये लड़का जाकर दंडवत करके लौट आएंगे. ആ മല കയറുമ്പം അബ്രഹാമിന്റെ ഉള്ള ഒന്ന് ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങി. उस पहाड़ चढ़ते समय अब्राहम की दिल की धड़कन जो है और तेज होने കാര്യം लगा. പയ്യൻ കൊച്ചു പയ്യനൊന്നുമല്ല, അവൻ നല്ലവണ്ണം ചിന്തിക്കുന്ന പ്രായമാണ്. അവനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്ന് പുള്ളി ചിന്തിച്ചു. അത് ചോദിക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി കയറ്റുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കരുതേ എന്ന് വിചാരിക്കും, അത് തന്നെ അമ്മമാര് ചോദിക്കും. कारण कि लड़का अभी छोटा नहीं है, थोड़ा सयाना हो चुका है. अब ऊपर चढ़ते चढ़ते लड़का कुछ ना कुछ सवाल पूछ सकता है.
हम जो सोचते हैं नहीं पूछना चाहिए, वैसे ही सवाल जो है ये लड़का अवश्य ही पूछेगा। അവൻ ചോദിച്ചു, പപ്പാ उसने पूछा, हे पिता, വിറവുണ്ട്, लकड़ी है, തീയുണ്ട്, आग है, കത്തിയുണ്ട്, छुरी भी है, മലയും കണ്ടു, और पहाड़ को भी देख लिया है, ആട്ടിൻകുട്ടിയോടെ. लेकिन बलि वस्तु कहाँ है? ഇന്നസെന്റ് ചോദ്യം അവൻ ചോദിച്ചേ. कितना कितना निर्दोष सवाल को पूछ रहा है। ഇവിടേക്കുന്ന അപ്പന്മാരോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞേനെ? यहाँ के पिताओं से यदि आपके बच्चे आपसे सब पूछने से आप क्या कहेंगे? പക്ഷെ അബ്രഹാമിന് ഒന്നേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. अब्राहम को एक ही बात कहने, എന്തുവായിരുന്നു? വാട്ട് വാസ് റിപ്ലൈ? क्या जवाब दिया अब्राहम ने? യഹോവ കരുതിക്കൊള്ളും എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. എന്താണത്? യഹോവ यहोवा यीरे, परमेश्वर उपाय करेगा, नहीं तो प्रबंध करेगा। അതാണ് ആ വിശ്വാസം ആ മനുഷ്യന്റെ. वही विश्वास है उस व्यक्ति का, अब्राहम ഈ का। മകനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് മലയുടെ ഇങ്ങേപ്പുറത്തോടെ ഇങ്ങനെ കയറി 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 മുകളിലോട്ട് പോവാ. इस लड़के को लेकर पहाड़ के ऊपर वो चढ़ रहा है। പക്ഷേ ആ അബ്രഹാം കാണുന്നില്ല, തൊട്ട് മലയുടെ അങ്ങേ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ദൂതൻ ഒരു ആട്ടുകുട്ടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. लेकिन अब्राहम ये देख नहीं पा रहा है, पहाड़ के उस तरफ से एक स्वर्गदूत एक मेढ़ा को लेकर ऊपर आ रहा है। ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളൂ എന്ന് അബ്രഹാം പറയുമ്പം യെസ്, അപ്പുറത്തൂടെ ദൈവം കരുതുന്ന ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയും കൊണ്ട്, അല്ലെ ആട്ടിൻകുട്ടിയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതല്ലോ, അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പടികൾ വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേണ്ടുന്ന കരുതൽ ദൈവം അതിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്യും. അത് വിശ്വസിക്കുന്ന രാമൻ പറഞ്ഞാട്ട്. जब अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर प्रबंध करेगा, तो अब्राहम देख नहीं पा रहा है, फिर भी उस तरफ से पहाड़ की ओर एक मेढ़ा जो है चढ़ते हुए आ रहा है। वैसे हमारे जीवन में भी विश्वास के साथ परमेश्वर प्रबंध करेगा करके जब हम कहते हैं तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करने के लिए शुरू करता है, वास्तव में वो करता है। അവിടെ മകന്റെ കൈയും പിടിച്ച് മല കയറുന്ന അബ്രഹാമിനാണ് അവിടെ കരുതൽ ദൈവം കൊടുത്തത്. वहां पर अपने बेटे का हाथ पकड़कर पहाड़ पर चढ़ने वाला उस अब्राहम के लिए परमेश्वर ने उधर प्रबंध किया। ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞപ്പം കൽപ്പിച്ചപ്പം പിശാച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടലിൽ കിടന്ന് കമന്ന് കിടന്ന് വീണ്ടും ഉറങ്ങിയെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. परमेश्वर में आज्ञा देने के समय हम वहां पर डांट कर अपने पलंग पर यूं ही सो जाएगा तो परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध नहीं करेगा। എനിക്കറിയാം കേരളത്തിലൊക്കെ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവം തൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മക്കളെ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന, എന്നിട്ട് വലിയ ആരാധന ആരാധിക്കുന്ന ഒത്തിരി അബ്രഹാമാർ അവിടെ ഉണ്ട്. मैं जानता हूं केरल में बहुत से ऐसे अब्राहम हैं जिनसे परमेश्वर ने अपने बच्चों को सेवकाई के लिए मांगा, लेकिन नहीं दिया, उन्हें पकड़ पकड़ के रखा, फिर भी बड़ी आराधना को प्रकट करने वाले बहुत से अब्राहम हैं। അവിടെ വേദനയോടെ ഞാൻ പറയുക, കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുക, അതുകൊണ്ട് കേരളം ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമായി. इसलिए बड़े दर्द के साथ केरल से मैं यहाँ पर आया हूं, मैं कह रहा हूं केरल जो है बुजुर्गों का घर होकर बदल गया। രണ്ട് തലമുറ മുമ്പ് എല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നവരായിരുന്നു. और पहले एक पीढ़ी था, उस पीढ़ी में अधिकतर बच्चे परमेश्वर की सेवा के लिए वो लोग समर्पण करते थे। ഇന്ന് ഇസഹാക്കിനെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. आज इसहाक को देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। അവിടെ അപ്പോഴാണ് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു, മോനെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും. ചെന്നു ഒക്കെ അടുക്കി, വിറവും അടുക്കി, അവസാനം ഈ പയ്യനെ തന്നെയാണ് പിടിച്ചവിടെ കിടത്തുന്നത്. अब्राहम ने लड़के से कहा, बेटा परमेश्वर जरूर प्रबंध करेगा। वहां पर पहाड़ पर जगह पर पहुंचा, बलिवेदी पर लकड़ी के ऊपर लड़के को लेकर बांध कर उसको रख रहा है। അവിടെ നമ്മൾ അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തെയും പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് ഈ പയ്യനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. अब्राहम के विश्वास के बारे में जब कहा गया तो उस लड़के के बारे में भी एक बात बताना जरूरी है। ഈ ഇസാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞല്ലേ എടുത്ത് കിടത്തിയിട്ട് യാഗം കഴിച്ചേച്ചു വരാൻ. इसहाक जो है 1.5 साल का एक बच्चा नहीं है कि उसको बांध कर बलिवेदी पर रखकर उसको बलि करे। ഏകദേശം ഒരു ടീനേജർ എന്ന് വേണേൽ പറയാം. लगभग एक टीनेज 12-13 साल का उम्र है उसे। ഒരു ടീനേജറിനെ പിടിച്ച് കിടത്തി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കുക അപ്പന്മാര്. हम एक 12-13 साल के लड़के को पकड़कर उससे बांध कर बलिवेदी पर लेटाने के विषय में जरा सोच कर देखे। ഇന്നത്തെ ഇസാക്ക് ആണെങ്കിൽ അപ്പനെ പിടിച്ച് എവിടെ കിടത്തി യാഗം കഴിച്ചിട്ട് ഇസാക്ക് ഇങ്ങ് തിരിച്ചു വന്നേ. आज का इसहाक होने से बाप को बांध कर बलिवेदी पर रखकर बलि करके वो अपना रास्ते में निकल जाएगा। സാറ ചോദിക്കും, പപ്പ എന്തിയെ മോനെ? और घर में जाके और सारा मची पूछेगा कि तेरा बाप कहाँ है? പപ്പയെ ഹോമയാഗം കഴിച്ചു. और बाप को तो मैंने होम बलि चढ़ा दिया। ഇന്നത്തെ ഇസാക്കിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാ. आज का इसहाक का अवस्था ये है। ശരി, അതിന്റെ താഴോട്ട് വായിച്ചേ, അവിടെ ഒരു വാക്യം, 12ാം വാക്യം. नीचे 12वां वचन जब हम पढ़ते हैं, ബാലന്റെ മേൽ കൈ വെക്കരുത്, അവനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തരുവാൻ നീ മടിക്കായി കൊണ്ട്
നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു എന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്തു. यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ടെസ്റ്റ്? तब ये परीक्षा करने का मकसद क्या था? അബ്രഹാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നല്ല ടെസ്റ്റ്. अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता है या नहीं, ये देखने के लिए ये परख नहीं था. അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുമല്ല ടെസ്റ്റ്. अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता है या नहीं, ये देखने के लिए ये परीक्षा नहीं था. അബ്രഹാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമോ അതുമല്ല ടെസ്റ്റ്. अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानेगा या नहीं, ये भी അവിടെ परीक्षा का मकसद नहीं था. ഇപ്പം മനസ്സിലായി നീ എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു. अभी समझ गया कि तू सचमुच मेरा भय मानता So है. what was the test? तो परीक्षा करने का मकसद क्या था? Does Abraham fear God? क्या सचमुच अब्राहम परमेश्वर का भय मानता है? ഇന്നും ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ടെസ്റ്റ് ഇടും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ദൈവഭയമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ പാസ്സാവുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ? आज इस प्रकार का परीक्षा परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है कि हम परमेश्वर का कितना भय मानता है. इस बात को परमेश्वर परीक्षा करके देखता है. सचमुच ऐसा परीक्षा मेरा और आपका करने से हम में से कितने लोग विजय होंगे? ആ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ താണ്ട് ഇപ്പം അബ്രഹാം പോവുക. പക്ഷേ ആ മൊത്തം പ്രോസസ്സിനെ അബ്രഹാം വിളിച്ചത് ആരാധന എന്നാണ്. उस परीक्षा के एक प्रोसेस ने तो क्रियाओं में से होकर अब्राहम गुजर रहा है, और पूरे प्रोसेस ने तो पूरे क्रिया को आराधना नाम का शब्द दिया गया. അപ്പം അബ്രഹാമിന്റെ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് വർഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ബൈ ഹിസ് ഒബീഡിയൻസ്. अब्राहम का वो आराधना प्रकट, परमेश्वर के प्रति वो आराधना प्रकट करने का वो तरीका किस प्रकार था? अपनी आज्ञा को, परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञा मानने के द्वारा. ആരാധനയെ പറ്റി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം. आराधना से संबंध में एक खास बिंदु में बता रहा हूं. വർഷിപ്പ് ഈസ് ഒബീഡിയൻസ്. आराधना परमेश्वर की आज्ञा मानना है. നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ കിടന്ന് എത്ര ആരാധിച്ചാലും അതിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല. परमेश्वर की आज्ञा माने बिना हम कितनी भी आराधना क्यों ना करे, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा. ആ ആരാധനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല. उस आराधना से कभी भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है. കാര്യം ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ യാഗപീഠത്തിൽ വെക്കുക. क्योंकि അതിനെയാണ് ഞാൻ ആരാധനയായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടാൻ പോകുന്നത്. परमेश्वर ने मुझसे कहा, जिसको तो अपने दिल से लगा कर रखा है उसे लेकर बलिवेदी पर चढ़ा. ഇന്ന് സകലവും നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ അടക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തായി കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്? आज सब कुछ हमारे दिल के अंदर हम दबा कर रखने के बाद हम परमेश्वर को भेंट के रूप में क्या अर्पण करते हैं? ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. आज रात के समय हमारे हृदय को हम जांच कर देखें. ഹൂ ഈസ് അവർ ഐസക്? വാട്ട് ഈസ് അവർ ഐസക്? कौन है हमारा आइसक? हमारे आइसक कौन है? What or whom do I keep close to my heart which I am unwilling to part with? किसको और वो कौन है जिसे मैं अपने दिल से लगा कर रखा हूं, जिसे मैं परमेश्वर को अर्पण करने के लिए तैयार नहीं हूं? ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൈവം വേറെ എന്ത് വേണേലും തരാം, ഇസാക്കിനെ തരത്തില്ല. हम कहते हैं प्रभु मैं और बहुत कुछ आपको दे सकता हूं, लेकिन इसहाक को कभी नहीं दूंगा. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, ദൈവത്തിന് നല്ലോണം അറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന്. एक बात मैं खुलकर कहना चाहता हूं, परमेश्वर अच्छे से जानता है कि हमारे दिल के अंदर क्या है. ദൈവം അതിനെ തന്നെയാ ചോദിക്കുന്നത്. परमेश्वर वही हमसे पूछता है, കൊടുക്കുമോ? क्या हम देने के लिए तैयार है? ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതാണ് ആരാധന. അതല്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. मैं यहाँ पर जो बता रहा हूं, परमेश्वर का आज्ञा मानना ही आराधना है. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വരുന്നുണ്ട്, അത് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ചോദിച്ചു, അബ്രഹാം കൊടുത്തു, എന്നോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാനും കൊടുക്കാം. अभी आप सोचते होंगे वो तो परमेश्वर ने अब्राहम से पूछा, अब्राहम ने दिया, यदि मुझसे भी परमेश्वर कुछ मांगे तो मैं भी दूंगा. എന്നോട് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ദൈവം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കൊടുക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്നോട് സ്തോത്രകാഴ്ചയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ബ്രദറെ. और मुझसे तो अब तक परमेश्वर ने कुछ देने के लिए कहा नहीं है. मैं भेंट तो ऑफरिंग तो चढ़ाता हूं, कुछ खास देने के लिए भी परमेश्वर ने मुझसे कहा नहीं. ഞാൻ എന്താണ് ഈ അനുസരിക്കാതെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. इसलिए मैं नहीं जानता हूं कि किस बात में मुझे परमेश्वर की आज्ञा मानना है. कुछ हो तो मुझे बताएं. നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പിടിയില്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ തുറന്നൊന്ന് വായിച്ചേ. आपको क्या आज्ञा मानना है आप नहीं जानते हैं तो पवित्र शास्त्र खोलकर आप पढ़कर देखें. പണ്ടൊരു ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തിയും തുടങ്ങിന്നിരിക്കട്ടെ, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കമാൻഡ്, ഒരു കൽപ്പന കാണുമ്പം
അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയി അനുസരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി വായിച്ചാൽ മതി. और कई साल पहले एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा कि मान लो आप पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं और उत्पत्ति से लेकर आप शुरू कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कहीं परमेश्वर की आज्ञा आपको दिखाई देता है तो आप पवित्र शास्त्र वहां पर बंद करे और जो आज्ञा वहां पर आपने पढ़ा है जाकर पहले इसे पूरा करे, फिर आकर आप लगातार पढ़ना शुरू करें. ഇന്ന് നിങ്ങൾ രാവിലെ ബൈബിൾ വായിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ, അതിനകത്ത് എത്രയോ കൽപ്പനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മളിത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ വായിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കക്ഷത്തിൽ ബൈബിളും വെച്ച് ഇനി പുതിയതിലും ഉണ്ടേ പറ, ഇതിനകത്തുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. मान लो आज सुबह भी आप पवित्र शास्त्र ध्यान किए होंगे, उसमें कई सारे परमेश्वर की आज्ञा है, लेकिन वो सब देखे बिना उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा पढ़ने के बाद बाइबल को लेकर अपने बगल में रखकर फिर कहेंगे सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, अब और कुछ है तो बताओ. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബൈബിളാണെങ്കിൽ, एक उदाहरण, आपके हाथ में जो बाइबल है वो आप मान लो कि आपका खुद का है तो കാണാൻ വയ്യ. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിളിൽ ഈ അടിവരെ ഇടുക എന്നുകൊണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് പച്ച, മഞ്ഞ, പിങ്ക് ഇതൊക്കെ കളർ അടിക്കാറുണ്ട്. और कुछ लोग अपने बाइबल में हाईलाइट करते हैं अलग अलग रंगों से, वहाँ जो वचन रहते हैं, जो खास वचन रहते हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं. നിങ്ങളുടെ തന്നെ ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ അടിവരയിട്ടിട്ടുണ്ട്. हो सकता है आप लोग अपने बाइबल में जो वायदाएं है, आशीष के वचन है, उस सारे वचनों को आप लोग हाईलाइट कर देते होंगे. ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, अब से लेकर मैं तुझे आशीष दूंगा, നീ വാലല്ല തലയാകും, तो पूछ नहीं सिर होगा. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് അത് കീറി ये सब आप हाईलाइट करके पूरा पन्ना फट गया है. ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ. അടിവരയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കാണണം. हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो. उस वचन को पढ़ने के बाद उसको हाईलाइट किया हुआ पति लोग यहाँ पर है क्या? ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിനും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം. അടിവരയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കാണണം, 100 രൂപ തരാം. सारे बातों में अपने पति का आज्ञाकारी रहना है. उस वचन को बहन लोग पढ़ने के बाद उसको हाईलाइट किया हुआ बहन लोग यहाँ पर है क्या? അപ്പനെ അമ്മനെ ബഹുമാനിക്കണം. ഏതെങ്കിലും മക്കൾ അടിവരയിട്ടിട്ടുണ്ടോ? माँ बाप का आदर करना है, माता पिता का आदर करना है. उस वचन को हाईलाइट किए हुए बच्चे लोग यहाँ पर है क्या? He told no. नहीं जानते. You can do it today. Take the 10 commandments and honor your father and mother. हम नहीं जानते. आप 10 आज्ञा वाला उस वचन का भाग निकाल कर उसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं. മക്കളെ കോപിക്കരുതെന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്, അത് ഏതെങ്കിലും പേരൻസ് അടിവരയിട്ടിട്ടുണ്ടോ? और वचन में एक वचन है, बच्चों को रीस ना दिलाओ, ऐसा एक वचन है. माँ बाप में से कितने लोग उस वचन के नीचे हाईलाइट किया है? ഈ സ്നേഹിക്കണം, ക്ഷമിക്കണം, അല്ലേ, ബഹുമാനിക്കണം, എന്തെന്ത് ഭാര്യ ഭർത്താവ് മാത്രമല്ല, എവ്രി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ലോട്ട് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ആർ ദേർ ഇൻ ദ ബൈബിൾ വിച്ച് അതൊന്നും അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയില്ലാത്ത പോലെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. केवल माता पिता पति पत्नी के रिश्ता में नहीं, और भी बहुत सारे रिश्ताओं में हमें ये करना है, नहीं करना है, ऐसी कई सारी बातें, लेकिन सारी बातों की ओर जो आज्ञा है, इन सारी बातों की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं. പക്ഷെ എല്ലാ വാഗ്ദത്തവും എല്ലാ അനുഗ്രഹവും കൃത്യമായിട്ട് അടിവരയിടും. लेकिन सारे वायदा के वचन, सारे आशीष के वचन को हम हाईलाइट कर देते हैं. ഇനി ഇന്നോട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക. आज से आप लोग एक निर्णय लेना ഇനി है. അടിവരയിടാത്തതുകൊണ്ട് ബ്ലെസ്സിങ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരാതെ പോകത്തില്ല, പേടിക്കണ്ട. ഇന്ന് തൊട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ് ശരിക്ക് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കമാൻഡ് കണ്ടാൽ അടിവരയിട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയത് അനുസരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി വായിച്ചാൽ മതി. आज से लेकर सचमुच यदि परमेश्वर का आशीष आप प्राप्त करना है तो परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं तो कहीं भी परमेश्वर की आज्ञा को आप देखते हैं तो पहले जाकर उस आज्ञा को पूरा करके आए, उसके बाद आप फिर से वचन पढ़े, परमेश्वर आपको आशीष करेगा. അനുസരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി എന്നറിയാൻ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ നിന്നേനെ ബൈബിളിൽ? यदि हम परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करने के बाद हम पवित्र शास्त्र पढ़े होते तो आज हम कहाँ होते? കണ്ടോ, നമ്മുടെ ബൈബിളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇത് അനുസരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല. देखिए पवित्र शास्त्र के साथ हमारा रिश्ता कैसा है. परमेश्वर की आज्ञा को वास्तव में पालन करना है करके अब तक हम समझ नहीं पाए. ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ, मान लो सुबह आज अखबार आप लोग पढ़े होंगे വേറെ ഇതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. और कई सारी बातें हम पढ़ते हैं, പക്ഷെ അതൊക്കെ ആരെങ്കിലും അനുസരിക്കുമോ? लेकिन क्या कोई इस बात का पालन करते हैं क्या? ഇന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞു ഇതിൽ അനുസരിക്കാനൊരു കാര്യമുണ്ട്, ആരെങ്കിലും അനുസരിച്ചോ? आज अखबार पढ़ने के बाद इसमें आज्ञा मानना चाहिए करके कुछ बात बताया गया था. क्या मैंने आज तक आज्ञा माना? ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ അടിയിൽ ആരെങ്കിലും വരയിടൂ? क्या न्यूज़पेपर के नीचे कोई हाईलाइट करता, कोई अंडरलाइन करता है क्या? കണ്ടോ, അതിനെക്കാട്ടിലും എത്ര ഗൗരവമുള്ളതാ ഈ ദൈവവചനം. उसमें से भी कितना गौरवान है परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र. ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊരു വാണിംഗ് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ടെടുത്ത് അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. अखबार में एक बात
चेतावनी के तौर पर दिया जाए तो उसे हम गंभीरता से लेते हैं। ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളമില്ല, അടുത്ത 2 ദിവസം വെള്ളം കാണത്തില്ല എന്നൊരു വിവരം കിട്ടി. ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വെള്ളം പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. हमारे गांव में पाइप फट गया और 2 दिन के लिए पानी नहीं आएगा करके जब मालूम पड़ा तो मैंने तुरंत फोन करके सबको बताया कि 2 दिन के लिए पानी नहीं आएगा। കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഞാൻ ഇത്രയും ഗൗരവം കൊടുത്തെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും എത്രയോ ഗൗരവമുള്ള കൽപ്പനകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് എൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല. यदि पीने के पानी के लिए मैंने इतना अधिक प्राथमिकता दिया है तो उससे भी अधिक प्राथमिकता देने योग्य परमेश्वर की आज्ञा पवित्र शास्त्र में कितनी अधिक प्राथमिकता हम देना चाहिए। സോ ഏതായിരുന്നു ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്? എക്സ്പ്രസിങ് വർഷിപ്പ് ത്രൂ ഒബീഡിയൻസ്. इसलिए हमारी आराधना को परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा प्रकट करना, यह അപ്പോൾ आराधना। നമ്മുടെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടുന്നതും കൈയടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആരാധന. ദൈവം എന്നോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് ആരാധന. इसलिए हमारी आराधना गीत गाना ताली बजाना उतना ही नहीं, परमेश्वर यदि हमसे कुछ कहे उसे मानना ही आराधना है। ആഫ്രിക്കയിൽ ദൈവവേലയ്ക്കായി ആ വനാന്തരങ്ങളിൽ പോയി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ കഴിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാവസാനം എടുക്കുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി. अफ्रीका में एक परमेश्वर का दास सेवा करने के लिए गया, वहां पर अपना पूरा आयु वहां पर सेवकाई में बिताने के बाद यूरोप से उनके एक मित्र ने उनसे कहा അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനെ കണ്ട വലിയ സന്തോഷമായി അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചു. ഒരു വനത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വലിയ തടിയൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വീടിനകത്താണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മുറി കൊടുത്ത് അവിടെ കിടന്ന് രാത്രി രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങി കിടന്നു. അപ്പം ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴോ ഈ വന്നയാൾ പാതിരാത്രിക്ക് നല്ല ഇടിയും മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നു, പുറത്ത് ഭയങ്കര മഴ ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ. പെട്ടെന്ന് താൻ നോക്കിയപ്പം തൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ഈ മിഷണറിയുടെ മുറിയിൽ വെട്ടമുണ്ട്. अपने मित्र के साथ जंगल में जाकर वहां पर बनाए गए हुए कमरे में वो सो रहा है। रात को बड़ा बिजली का गर्जन और बारिश सब गिर रहा है। ये आया वो मेहमान, ये व्यक्ति जाकर अपने मित्र के कमरे को देख रहा है तो वहां पर एक ज्योति को देख पा रहा है। അപ്പം ഇദ്ദേഹം സമയം നോക്കിയപ്പോൾ 2 മണി കഴിഞ്ഞു. जब समय देखा तो रात के 2 बजे हैं। അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ 2 മണിക്ക് ഇദ്ദേഹം ഉണർന്നിരുന്നിൽ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പതുക്കെ ചെന്നു. तब रात के 2 बजे ये जब इस प्रकाश को देखा कि दीवट जलाकर वो क्या कर रहा है करके देखने का एक इच्छा उनके मन में हुआ। അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മേശപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ബോൾഡ് പ്രിന്റ് ബൈബിള്, അതും പുള്ളിക്ക് കാണാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈ മാഗ്നിഫൈങ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. और एक दीवट जलाकर एक मेज के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक बड़ा बाइबल को रखकर, वो भी देख नहीं पा रहा इसलिए एक मैग्नीफाइंग लेंस रखकर और बारीकी से एक एक वचन को देख रहा है। അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആകാംക്ഷ, ഇത്രയും ഗൗരവമായിട്ട് ഈ 2 മണിക്ക് ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ഈ വിളക്കം കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബൈബിള് വായിക്കുന്നത്, നാളെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വല്ല പ്രസംഗം ചെയ്യാനുണ്ടോ? അതോ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാട്ടിൽ എന്ത് പ്രസംഗം ചെയ്യാനാ? ആ കാട്ടുകാർക്കെരുടെ ചെന്ന് ഈ തിയോളജി ഒന്നും പഠിപ്പിക്കണ്ട, എന്താണ് ഇയാൾ ഇത്ര പഠിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ഹി പ്രിപ്പയറിങ്? तो उनके ये मित्र सोचने लगा कि ये रात के समय में इतना 2 बजे आधी रात को इतना बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी आकांक्षा के साथ पवित्र शास्त्र वो ध्यान कर रहा है, इसका कारण क्या है? इस जंगल में वो किसको बाइबल सिखाना है, पवित्र शास्त्र किसको सिखाना है करके वो सोच रहा था। അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ രാത്രി ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്? बड़ी आकांक्षा के साथ उससे पूछा कि क्यों रात के समय आप क्या पढ़ रहे हैं? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഉത്തരം കേൾക്കണോ? उन्होंने क्या जवाब दिया? എനിക്ക് വയസ്സ് 82 मेरा उम्र 82 का हो गया, ശരീരം വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു, शरीर बहुत कमजोर है, ഏത് സമയത്തും കർത്താവ് എന്നെ വിളിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. किसी भी समय परमेश्वर मुझे अपने पास बुलाएगा करके मैं जानता हूं। ഏത് സമയത്തും കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചാലും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, ഒന്നുകൂടെ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. लेकिन किसी भी समय परमेश्वर मुझे बुलाएगा उससे पहले मैं पूरे पवित्र शास्त्र को फिर से छान कर देख रहा हूं कि परमेश्वर ने कहा हुआ किसी भी आज्ञा को पालन करने में मैं चूक गया हूं क्या करके मैं बारीकी से एक एक वचन को देख रहा हूं। ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണസമയത്തും അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. एक लंबी आयु पूरा परमेश्वर की आज्ञा माना हुआ एक परमेश्वर का बड़ा भक्त है, लेकिन अपने जीवन के आखिरी क्षण में भी वो पवित्र शास्त्र को बारीकी से जांच कर देख रहा है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया जो कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानना रह गया हो। ഇന്ന് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയോ?
आज मेरा और आपका हालत क्या है? നമ്മളൊക്കെ ബൈബിൾ എന്നെ അടച്ചു വെച്ച് ഇനി വിളിച്ചാൽ മതി അങ്ങ് വരാം, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. हम बाइबल को बंद करके रखते हैं, कहते हैं अब सब कुछ हो गया, मुझे ऊपर बुलाने से काफी, मैं आने के लिए तैयार हूं. എനിക്കെന്തോ മുന്നോട്ടിനി ഒന്നും പ്രസംഗിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. अभी आज और आगे प्रचार करने के लिए मैं नहीं चाह रहा हूं, കാര്യം ഈ പറഞ്ഞത് എന്നെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. क्योंकि ये जो कहा हुआ बात ये मेरे लिए भी है. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വായിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ? हम हर एक दिन पढ़ते तो होंगे, लेकिन हम आज्ञा मानते हैं क्या? എക്സ്പ്രസിംഗ് വർഷിപ്പ് ത്രൂ ഒബീഡിയൻസ്. आज्ञा मानने के द्वारा हमारी आराधना को प्रकट करना. എത്രത്തോളം ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഞാൻ ആരാധിക്കുക. जितना मैं परमेश्वर की आज्ञा मानता हूं उतना अधिक मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं. ലവ് വൺ അനദർ. दूसरों से प्रेम रखे. When I love someone, I am worshipping actually. मैं जब किसी को प्रेम करता हूं सचमुच मैं उसकी आराधना करता हूं. Forgive one another. दूसरों को क्षमा करे. When I from the heart I forgive someone, I am worshipping. मैं जब अपने दिल से दूसरों को क्षमा करता हूं तो परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं. Husbands, love your wife. When I love my wife, okay, I am worshipping. पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो. जो पति पत्नी से प्रेम रखता है तो वो परमेश्वर की आराधना करता When है. wife submit to the husband, she is worshipping actually. और जब पत्नी पति का आज्ञाकारी होती है तो वो परमेश्वर को आराधना So करती है. any command in the Bible, when you obey it, you are worshipping. जो भी आज्ञा पवित्र शास्त्र में आप जब उसके पालन करते हैं तो आप परमेश्वर की आराधना करते പക്ഷേ हैं. ഇതെന്തോ നമ്മളെ ആരും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ല. लेकिन ये सब बातें कोई हमें सिखाता നമ്മൾ नहीं. ആ കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച വന്ന് 10 മണിക്കാണ് ആരാധന ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 to 10:30 പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ്. हमने ये बात सीखा है यदि रविवार को आराधना है तो रविवार को 10 बजे आते 10 से 10:30 तक स्तुति और आराधना. And poor worship leaders, brother, I feel pity for you, doctor, both of you. Okay, you have to come and 10 o'clock praise and worship. You have to take the guitar or और हमारे बेचारे भाइयों को स्पष्ट 10 बजे तैयार होकर आराधना करने के लिए अपना गिटार कीबोर्ड सब लेकर समय पर आगे आना पड़ता है. And do you know why I said I feel pity for you? क्यों मैंने कहा कि मुझे आप पर तरस आता है? It's like a old car, the congregation. ये कलीसिया जो एक पुराना कार के समान है. Yeah, and that old car, ignition, it will not start. और ये जो पुराना कार है वो चाबी लगाने से चालू नहीं होता है. Old people will understand there is a lever like this. पुराने लोग समझ सकते हैं एक लीवर है पुराने जमाने की गाड़ियों में. And the driver has to go and the front and put it inside and और ड्राइवर को क्या करना पड़ता है? आगे जाकर उसे लगाकर उसे घुमाना पड़ता है. so whenever the worship leaders do their duty, this picture comes to my mind. और जब कभी ये वर्शिप लीडर आगे आकर जब एक अपने काम शुरू करता है तो ये चित्र मेरे मन में आता है. Now you both will love me so much. अभी आप दोनों मुझसे बहुत प्रेम करेंगे. So how much they take the trouble of starting the engine, the worship engine. ये इंजन जो आराधना का इंजन शुरू करने के लिए कितना तकलीफ उठाना पड़ता है. Because someone has taught us that Sunday morning come to the church and do half an hour praise and worship. क्योंकि किसी ने तो हमें सिखा दिया है संडे सुबह 10 बजे आकर इस प्रकार गाड़ी को चालू करना है, मतलब स्तुति और आराधना करना है. And once you start the engine, okay, then the engine will run and और एक बार इंजन चालू हो गया तो फिर ठीक है, फिर गाड़ी आगे चलने लगता है. then everybody, brother, I was so excited. Wow, what a worship today. हाँ, तब कहने लगेंगे कि भाई बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत ही प्रभावित हो गया होकर के कहेंगे. When the car was started, the car enjoyed, that's all. God didn't enjoy. जब कार शुरू हुआ तो कार खुश हो गया, परमेश्वर खुश नहीं हुआ. So the question which I taught you yesterday, Lord, we are all excited, but did you enjoy today's worship? इसलिए कल जैसे मैंने बताया था हम सभी प्रभावित हुए, लेकिन ये प्रभु मेरी आराधना से आप प्रसन्न हुए क्या? This is the problem with me. I keep on explaining too much and my time goes. और मैं कई सारी बातें समझाता रहता और समय यूं ही निकल जाता है. Can I take one more point? Okay. एक और पॉइंट. Another expression is और जो दूसरा जो प्रदर्शन है, expressing worship through maintaining integrity in times of adversity. और विपरीत परिस्थितियों के समय में हम विश्वास योग्यता को बनाए रखना है, हमारी आराधना को प्रकट करने का दूसरा बिंदु. I'll show another man from the Bible. It's also in the Old Testament. एक और व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूँ भी पुराने नियम से. There was a man in the Bible. He was a very righteous man. God himself gave the certificate.
एक पुराने नियम में एक व्यक्ति है, बहुत ही धर्मी है, परमेश्वर ने उसे प्रमाण पत्र दिया कि वो धर्मी है। Okay, the question, Bible quiz. Who was that man? वो व्यक्ति कौन था? Job. अय्यूब। Okay. This man, he lost everything in a day. ये व्यक्ति ने अपने जीवन का सब कुछ नष्ट कर दिया एकाएक। Remember, it's God who gave the certificate and it is God who blessed him. No wonder. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ही ये सब कुछ उसके जीवन में अनुभव, परमेश्वर ने ही ये गवाही दिया कि वो धर्मी है। One day he lost everything. एक दिन सब कुछ नष्ट हो गया। So, he was so, because he lost all his children. सब कुछ नष्ट हो गया, अपने बच्चे भी नष्ट हो गया। And what was his expression? लेकिन वो कैसे ये सब का सामना Job किया? 1 verse 20. Can you read it? अय्यूब 1:20। അപ്പോൾ ഇയ്യോബ് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം കീറി തല ചിരച്ച് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻഡ് ജോബ് shaved his head, tore his clothes and fell down on the floor and worshipped him. ഇങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കിടക്കുന്നത്. अब हम देखते हैं अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। കണ്ടോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും, നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനാ. हम तो आराधना इसलिए करते हैं कि हमें कुछ मिले। കാരണം ചില പാട്ട് ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ്. क्योंकि कुछ ऐसे गाना है, आराधना करते समय हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ कुछ गाना है। പക്ഷെ ഇവിടെ യോബിനെല്ലാം പോയി കിട്ടി. लेकिन यहाँ पर अय्यूब के जीवन में तो सब नष्ट हो रहा है। പോയി കിട്ടിയപ്പോൾ വീണ് കിടന്ന് ആരാധിക്കുന്നു. सब कुछ नष्ट होने के बाद वो गिरकर दंडवत कर रहा है। ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, सोच कर देखिए, ഇതിൽ പരം ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ? इससे बढ़कर एक सुंदर प्रदर्शन आराधना के प्रति और क्या है? And how is he worshipping? वो कैसे आराधना कर रहा है? God gave, God took it. Blessed be the name of God. परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। That's the worship. यही आराधना है। So now his beloved wife comes. अभी उसका प्रिय पत्नी वहां पर आई है And she is coming and giving him a very good piece of spiritual advice. और वहां पर उसे एक बहुत अच्छी आत्मिक सलाह दे रहा है। Honey, why can't you curse God and commit suicide? हनी, क्यों परमेश्वर को त्याग कर जाकर मर क्यों नहीं जाता? Oh, എന്ത് നല്ല തക്ക തുണ. कितना अच्छा सहायक अय्यूब को मिला। ഈ പെണ്ണുപിള്ളക്ക് ഇങ്ങേരെ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നു, വന്നൊന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പോട്ട് ചേട്ടാ നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു മര്യാദ ഇല്ല. പറയടോ, ഇനിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാന്ന് ഈ ദൈവത്തെ, ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് പോയി ചാവടോ മനുഷ്യ. ये स्त्री ठीक है भैया करके उसे शांति देते हुए हम बैठकर प्रार्थना करेंगे कहने के बजाय वो कह रही है कि अपने परमेश्वर को त्याग कर जाकर अपने आप को मार दे। ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും, ആ മക്കളെ എല്ലാം എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഈ പെണ്ണുപിള്ള എന്തിനാ പിന്നെ ബാക്കി വെച്ചത്? मैं कई बार सोचता हूँ सारे बच्चों को तो ले लिया, इस स्त्री को क्यों छोड़ दिया परमेश्वर ने? അതിന് ഉത്തരവുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റത്തില്ല. ദൈവത്തിന് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇരട്ടിയായിട്ട് കൊടുക്കണം, അതിന് ഇയാൾ വേണം. क्योंकि परमेश्वर को दुगुना देना इसलिए स्त्री की आवश्यकता है। അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഈ ഭാര്യ വന്ന് തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ഒരൊറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ആർ യു സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ടു യുവർ ഇന്റഗ്രിറ്റി? यहाँ पर वो स्त्री आकर, अय्यूब की स्त्री आकर उससे दोष लगाते हुए बात कह रही है कि अब तक तो अपनी खराई में बना है। മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, നീ ഇപ്പോഴും നിന്റെ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? मलयालम में इस प्रकार अब तक तो अपनी भक्ति को दृढ़ता से थामा हुआ है। അതായത് എല്ലാം നന്നായിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഭക്തി പിടിച്ചോണ്ടിരി, കുഴപ്പമില്ല. उसका मतलब है कि सब कुछ तेरे लिए अनुकूल होते समय तो अपनी भक्ति में बने रही, अच्छा है। എല്ലാം പോയല്ലോ, ഇനിയും നീ എന്തിനാ ഭക്തി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും? अभी सब कुछ नष्ट हो गया है, अब तो अपनी भक्ति में क्यों बना है? അവിടാണ് അവൻ ആരാധിക്കുന്നത്. वहां पर वो सचमुच परमेश्वर की आराधना कर रहा है। എല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും ആരാധിച്ചു, सब कुछ होने पर भी आराधना किया, എല്ലാം പോയപ്പോഴും ആരാധിച്ചു. सब कुछ नष्ट होने पर भी परमेश्वर की आराधना किया। രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ, കൈനേം ആബേലിനെയും കണ്ടല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ 4 പേരെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു. കൈനേവലിനെ വിടാം, അബ്രഹാമിനെയും യോബിനെയും എടുക്കാം.
ഈ രണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? हमने काइन और हाबिल के बारे में पढ़ा, उन्हें छोड़ दे। अब्राहम और अय्यूब के बारे में उनका चरित्र, उनका इतिहास को हम पढ़ते समय प्यारे लोगों, उनमें से हमें क्या सीखना है, क्या समझना है? മലയാളത്തിലൊക്കെ നല്ല ചില പാട്ടുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പാട്ടും ഇവിടെ ഹിന്ദി നിങ്ങളും പാടുന്നുണ്ട്. मलयालम में कई सारे अच्छे गाना है, उसमें से कुछ हिंदी में भी सुनते हैं। ഒരു ദേവദാസൻ എഴുതിയൊരു പാട്ടുണ്ട്, കഷ്ടതയിലും പാടുവാൻ. एक परमेश्वर के भक्त ने इस प्रकार गीत लिखा, कष्ट के समय में भी मैं गाऊंगा। അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാട്ട് പാടിയെന്നിരിക്കും, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അടുത്തതാണ് ഭീകരം. क्योंकि उस समय में और कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए उस समय गीत गाएंगे। നഷ്ടമതിൽ കൊണ്ടാടുവാൻ. നഷ്ടം എങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും? लेकिन अगला लफ्ज वो गाता है, मेरे नुकसान में मैं उत्सव मनाऊंगा। लेकिन कैसे नुकसान में कैसे हम एक उत्सव होकर मना सकते हैं? He passed in first rank. Okay, there was a Thanksgiving prayer and everybody came and celebrated his first rank. मान लो कि ये क्लास में फर्स्ट आया और एक धन्यवाद की प्रार्थना में सभी लोग आकर परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर की महिमा किया। പക്ഷേ തിരിച്ചു പറയാം, he flunked, ഇവൻ തോറ്റുപോയി. मान लो कि वो फेल हो गया। Will his parents conduct a prayer meeting? क्या उसके माँ बाप घर में एक प्रार्थना रखेगा? And the father stood up and say, thank you all for coming. Today we thought we'll celebrate, okay? He flunked in all the subjects. It never will happen to you, okay? और उसके पिता खड़ा होकर कहेगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा बेटा सभी विषय में फेल हो गया है। हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर में उत्सव मनाए, ऐसे कहेगा क्या? കേട്ടോ, നമ്മളത് ചെയ്യത്തില്ല. हम ऐसा नहीं करेंगे। പക്ഷെ വന്നിരുന്ന് പാടും, നഷ്ടമതിൽ കൊണ്ടാടുവാൻ. എവിടെ കൊണ്ടാടി? लेकिन फिर भी हम आकर गाएंगे, नुकसान में भी हम उत्सव मनाएंगे। हम क्या उत्सव मनाते हैं? കഷ്ടത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. कष्ट के समय में, संकट के समय में भी परमेश्वर की आराधना करना है। നഷ്ടത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. नुकसान के समय में भी परमेश्वर की आराधना करना है। സങ്കടത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. वो आंसू बहाने के समय परमेश्वर की आराधना करना है। സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന അപേക്ഷ കേൾക്കണമേ എന്നാണ്. संकट के समय मैं जो विनती परमेश्वर के सम्मुख रखता हूं, वो विनती को ग्रहण करना। പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യകാലത്ത് സങ്കടം ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എൻ സങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർന്നു പോയി. ഇപ്പൊ സങ്കടമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ആരാധന പോയി. शुरुआत के समय में हमारे जीवन में संकट नहीं था, इसलिए हम लोग गाते थे, मेरा संकट सब दूर हो गया है। आज सिर्फ आराधना है। ഇന്ന് സങ്കടത്തിൽ ആരാധനയെല്ലാം തീർന്നു പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ आज संकट के समय की आराधना सब समाप्त हो गया है। ഞാൻ ഈ തമാശയൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആശയം പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ പോയാലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും മറക്കത്തില്ല. मैं थोड़ा मजाक की तरीके से कह रहा हूं, फिर भी सारे बातों का भेद जो है आपके दिल के अंदर उतर रहा है। मैं यहां से जाने से भी आपके दिल के अंदर से वो नहीं जाएगा। ഇന്ന് രാത്രി എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ആ സങ്കടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. आज रात के समय हो सकता है आप में से कोई भी किसी समस्या में से होकर गुजर रहा होगा, लेकिन उस समस्या के मध्य में आप एक काम कर सकते हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। വ്യക്തിപരമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇതിനെ ചൊല്ലിയൊക്കെ. ഞാൻ അതൊക്കെ ഒത്തിരി പറയുന്ന ആളല്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. व्यक्तिगत तौर से मेरे जीवन में कई अनुभव गवाही के तौर पर कहने के लिए है, मैं कहता हूं, लेकिन आज मैं कहा, अब तक मैंने यहां पर मैंने कहा नहीं है। എൻ്റെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് 33 വർഷം കഴിഞ്ഞു. मेरा शादी होकर 33 साल बीत चुका है। കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 11 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം നോർമലായിട്ട് എൻ്റെ വൈഫ് കൺസീവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. और शादी के बाद 11 साल बीतने के बाद नॉर्मल तरीके से एक बच्चे का जन्म हुआ। ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരെല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു. സാമിനൊരു ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സന്തോഷമായി. और दुनिया भर में हमारे जो मित्रगण थे सभी लोगों ने बड़ा खुशी मनाया कि शाम को परमेश्वर ने एक बच्चा दिया। പക്ഷേ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പം. കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് നേരെ NICUയിലോട്ടാണ് വെച്ചത്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നില്ല. और बच्चे का जन्म होते समय कई सारी तकलीफें था, उसे सीधा NICU में रखा गया। ആ കുഞ്ഞ് 17 ദിവസമേ ജീവിച്ചുള്ളൂ. वो बच्चा केवल 17 दिन तक जीवित रह पाया। ആ കുഞ്ഞ് 17-ാം ദിവസം അന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ചേർച്ചിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലും ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും എല്ലാം ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പലവട്ടം കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ പോയി. ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കും, കുഞ്ഞിങ്ങനെ വീണ്ടും ശ്വസിക്കും, കുഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു, എന്നൊക്കെ. കുറേ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നീല നിറമായി കുഞ്ഞിങ്ങനെ മരിക്കുന്നു. പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് ഈ എക്സസൈസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക.
और उस समय कलीसिया में भी कई सारे डॉक्टर्स और नर्सेस थे, और जिस हॉस्पिटल में बच्चे को रखा था वहां पर भी हमारे विश्वासी कई सारे डॉक्टर नर्सेस थे। हम सभी लोग मिलकर बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते समय अचानक बच्चे में जीवन आता है, फिर बाद में अचानक उसका जीवन जो है चला जाता है। ऐसा एक प्रोसेस कई समय तक चला। അവസാനം 17-ാം ദിവസം ഞാൻ ചെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് തരാമോ, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ, കുഞ്ഞെന്തായാലും മരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഹോപ്പില്ല, നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനുമില്ല, ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞ് മരിക്കട്ടെ, ഞങ്ങളൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുഞ്ഞ് പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അഗൈൻസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയി. आखिर 17वां दिन मैंने जाकर डॉक्टर से कहा कि बच्चे को हमारे हाथ में दे दो, हम घर ले जाना चाहते हैं, बच्चे कुछ भी हो वो मर जाएगा। मैंने वहां पर साइन करके घर पे बच्चे को लेकर आया। ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാനും ഭാര്യയും മാത്രമേ റൂമിലുള്ളൂ. കതവ് കുറ്റിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കൊച്ചേ, ദൈവം നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ തന്നു, ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കുഞ്ഞിനെ ഇനി നമുക്ക് ജീവനോടെ തരാനും പറ്റൂ. രണ്ടാണെങ്കിലും ദൈവമാണ് തന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് കുഞ്ഞ്, നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടിനും കൂടെ ആ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത്, കർത്താവേ അങ്ങ് തന്നു, അങ്ങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്താട്ട്, അങ്ങയുടെ ഇത് നിറവേറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. उस समय बच्चे को घर में ले आने से पहले मैं और मेरा पत्नी ने हमने इस प्रकार परमेश्वर के सम्मुख में मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमें ये बच्चे को दिया है, यदि परमेश्वर इसे वापस लेना चाहते हैं तो वो परमेश्वर की मर्जी। इस प्रकार हमने परमेश्वर के सम्मुख में बच्चे को समर्पण ആ किया। കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് കയറി വീട്ടിൽ പോയി, വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കിടത്തി. എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ട്, ചർച്ച് മുഴുവനുണ്ട്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരുണ്ട്. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു സൈഡിൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നു, ചെയിനായിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നു, ഒക്കെ നടക്കുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പം കുഞ്ഞു മരിച്ചു. और बच्चे को लेकर कार में रखकर हम घर पर लेकर आए। घर में बहुत से लोग, विश्वासी लोग, सेवक लोग आकर विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना जंजीर चल रहा है, लगातार प्रार्थनाएं चल रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ समय के बाद बच्चा जो है मर गया। അന്ന് രാത്രി തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ തന്നെ അടക്കുകയും ചെയ്തു. और उस रात के समय बच्चे को भी मैंने खुद ही गाड़ा। അടുത്ത ദിവസം ഞായറാഴ്ചയാണ്. और उसका अगला दिन जो है रविवार है। ചർച്ചയിൽ ചെന്ന് ഞാൻ എന്ത് പ്രസംഗിക്കും? कलीसिया में खड़े होकर मैं क्या प्रचार कर सकता था। അതിനു മുമ്പ് 2 ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഭയങ്കര വിശ്വാസമൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച ആളാണ്. और उसके पहले के जो 2 रविवार है विश्वास के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैंने प्रचार किया। അന്ന് ചർച്ചയിൽ ചെന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരുപാട് നഴ്സസും നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എക്സ്ട്രാ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുക അവിടെ. और जब ये घटना होने के बाद के जो रविवार को जब मैं कलीसिया में खड़ा हुआ तो उस हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस और कई सारे और स्टाफ जो है वहां पर इकट्ठे थे। അവരെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം എന്താണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കാനാ. वो लोग सब इसलिए आकर इकट्ठे हुए थे कि आज ये क्या प्रचार करेंगे, हमें देखने के लिए वो लोग आए। ഞാൻ എന്താ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്? तब सोचे कि मैं क्या प्रचार करूं वहां। ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ചു, मैंने बहुत विश्वास किया, ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, बहुत प्रार्थना किया, എന്നാലും ദൈവം എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. फिर भी परमेश्वर मुझसे ऐसा करेगा मैंने नहीं सोचा था। യഹോവ തന്നു, परमेश्वर ने दिया, യഹോവ എടുത്തു. परमेश्वर ने लिया। എനിക്കറിയാം, ആ ഒരൊറ്റ ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് ചിലരെങ്കിലും കർത്താവിലേക്ക് വന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം. मैं जानता हूं उस एक ही रविवार के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के निकट आया करके मैं विश्वास करता हूं। എന്നെ അതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ എടുത്ത് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? അങ്ങ് അത് തെറ്റായിപ്പോയി. और उसके लिए मुझे कई लोग दोष भी लगाया, क्यों आपने बच्चे को हाथ में लेकर ऐसे परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके क्यों प्रार्थना किया। ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല കേട്ടോ, ബൈ ദ വേ. और अब तक हमारे लिए और कोई संतान नहीं है। പക്ഷേ ദൈവം കടത്തിവിട്ട സകല വഴികളിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല. लेकिन परमेश्वर जो हालातों से लेकर के उन सारे हालातों के मध्य में परमेश्वर की आराधना करने को छोड़ और कुछ भी करने के लिए नहीं था। ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം പറയാനുണ്ടായിരിക്കും. ऐसे हमारे के जीवन में बहुत सारी घटनाएं बताने के लिए होगा। എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ നിർത്തുക. मेरे बातों को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। 2 ചോദ്യം. 2 प्रश्न हैं। ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ? हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं क्या? നമ്മുടെ കഷ്ടസമയങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നഷ്ടസമയങ്ങളിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാറുണ്ടോ? हमारे संकट के समय में भी, नुकसान के समय में भी हम अपने खराई में बने रहते हुए, भक्ति में दृढ़ रहते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं क्या? നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയത്തില്ല. आप सबों की अवस्था या हालात मैं नहीं जानता हूं। പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ദൈവം അറിയാതെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്.
लेकिन कुछ भी होने दो, परमेश्वर की जानकारी के बिना कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होता है। ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരിധിക്ക് അപ്പുറമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പം शायद आपके सोचने के विरुद्ध में विपरीत कई बातें आपके जीवन में होते होंगे। ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കാം. आपकी शारीरिक हालात, പക്ഷേ in spite of all what we are going through, there is only one thing that we can do, it's to worship God. लेकिन सारे परिस्थितियों में से जब हम होकर गुजरते हैं, हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, केवल हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। അപ്പോഴാണ് that becomes truly the sacrifice of praise. उस समय में वो सचमुच एक स्तुति का बलिदान होकर बदलता है। ഞാൻ ചിലപ്പം ചിന്തിക്കും, ഗിറ്റാറൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് we bring sacrifice of എന്തോന്ന് സാക്രിഫൈസ് അതിനകത്ത്. कई बार मैं सोचता हूँ गिटार लेकर वे भी मैं बलिदान को लेकर आता हूँ करके हम बहुत जोर जोर से गाते हैं, सचमुच हम क्या बलिदान को चढ़ाते हैं। You are excited and worshiping. आप बहुत ही भावुक होकर आराधना कर रहे हैं। When does it become a sacrifice? कब एक बलिदान होकर कब बदल रहा है? When there is a pain element in it, when it hurts, जब आपके दिल में दुख होता है, दर्द होता है, तभी then it बलिदान, becomes a sacrifice of praise. तब ये धन्यवाद रूपी बलिदान होकर बदलता है। God is looking for sacrifices of praise. परमेश्वर बलिदानों को ढूंढ रहा है। It's not when everything is right, when everything is wrong, will you still praise Him, worship Him? ये नहीं कि सचमुच आपके लिए अनुकूल हो, सब कुछ आपके लिए विपरीत होते समय आप परमेश्वर की आराधना करेंगे क्या? Can we close our eyes? हमारे आंखों को बंद करेंगे, Can we pray? प्रार्थना करेंगे। Can we examine our hearts and pray? हमारे दिलों को जांच कर प्रार्थना करें। Let our worship experience change these days. हमारे आराधना के अनुभव इन दिनों में बदलने दो। Sometimes in the night you are unable to sleep. कई बार जो रात आप सो नहीं पाते हैं, You are unable to lie down. आप लेट नहीं पाते हैं, Maybe you are having wheezing. आपके हृदय में बड़ा बोझ होगा। Everybody in the house, they are sleeping. आपके घर में सभी लोग सो रहे होंगे, You cannot lie down. आप लेट नहीं पाते हैं। It's midnight, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. आधी रात 1, 2 या 3 बजे का समय हो सकता है। You want to drink some hot water, but nobody is awake to help you. आप थोड़ा गर्म पानी पीने के लिए चाहते होंगे, उठकर आपको मदद करने के लिए कोई नहीं होगा। But sitting in that bed आप खाट पर बैठे होंगे, with some pillows on your back and you are straight sitting in the bed. आपके पीछे एक तकिया के सहार टेक लेते हुए आप अपने काट पर बैठे होंगे। And if you just say, Yeshua, आप केवल हे यीशु करके के शांत स्वर में कहते होंगे, that is worship. यह आराधना है, That is sacrifice of praise. ये स्तुति रूपी बलिदान है। That worship will reach heaven quickly. ये आराधना तुरंत स्वर्ग में पहुंचेगा, More than the worship on Sunday morning in a church. आप रविवार की आराधना करने से बढ़कर तेजी से ये आराधना परमेश्वर के सम्मुख So पहुंचे। this evening, won't you take a decision? आज रात के समय में एक निर्णय लेंगे। In spite of all what I am going through, even in my physical body, जो हालातों से, मेरे शारीरिक हालातों से भी जिससे मैं होकर गुजर रहा हूं, इन सबसे बढ़कर if you choose to worship God, यदि आप परमेश्वर को आराधना करना पसंद करें, maybe things are not good with you. That's okay. आपके लिए हालात और परिस्थिति अनुकूल नहीं होंगे। Another sacrifice of praise is और दूसरा आराधना का जो बलिदान है, sometimes you don't feel like worshiping. कई बार आपको ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि मैं आराधना You कर रहा don't हूं, feel like praising God. आपको ये महसूस नहीं हो रहा हो कि मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूं। But when you don't feel like praising or worship, but still if you say, Lord, I praise you, that is sacrifice of praise. आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं सचमुच स्तुति और आराधना कर रहा हूं, फिर भी जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो सचमुच ये परमेश्वर के लिए एक आराधना है। For Job, it was not a good time to worship, अय्यूब के लिए आराधना करने का एक अच्छा समय नहीं था, but he chose to worship. लेकिन फिर भी वो घड़ी, वो समय आराधना के लिए उसने चुन लिया। He had pain, he had grief, and he expressed that. That's why he shaved his head, he tore his clothes. That was the expressions of grief.
उसके दिल में गहरा दर्द और गहरा दुख था, इसलिए अपने सिर को मुंडा लिया, अपने वस्त्र को उसने उतार दिया। Because we are human beings. क्योंकि हम मनुष्य ही हैं, We can express our pain also. हम हमारे दर्द को भी प्रकट कर सकते हैं, But don't stop with the grief. लेकिन हमारे दर्द के साथ ही समाप्त ना करें। Move on to worship. हम आराधना करने के लिए आगे बढ़े। And that's why it is recorded in the Bible. And after so many thousands of years, today we are telling about him. इसलिए पवित्र शास्त्र में ये बात लिखा गया है, हजारों हजारों साल के बाद भी हम उनके विषय में बता रहे या तो प्रचार कर रहे हैं। So Abraham's worship and Job's worship. अब्राहम की आराधना और अय्यूब की आराधना। Tomorrow, God willing, we will see two people from the New Testament also. कल परमेश्वर की मर्जी है तो दो व्यक्तियों को के बारे में नए नियम से भी देखेंगे। Because we have these wonderful clouds of witnesses, okay. Will it challenge us? Will we change? जब That's the गवाहों का एक बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, हमारे जीवन में कई सारी चुनौतियां हैं, Can we all stand up in God's presence? हम सब परमेश्वर के सम्मुख में खड़े हो जाएंगे। Can we make a decision? Lord, in spite of all what I go through and I may go through in future, I will choose to worship you. आइए हमने एक निर्णय लेंगे, आज जो परिस्थितियों में से होकर जा रहा हूं, आने वाले दिनों में जिन विपरीत परिस्थितियों में से होकर जाऊंगा, उन सबसे बढ़कर मैं परमेश्वर की आराधना करने का विषय को चुनूंगा। It's not when everything goes well, when everything doesn't go well, I still will worship God. सब कुछ अनुकूल होने पर नहीं, सब कुछ प्रतिकूल होने के समय में उस परिस्थिति में मैं सचमुच परमेश्वर की आराधना करूंगा। In your own words, make that commitment to the Lord. आपके खुद के शब्दों में ऐसा एक समर्पण परमेश्वर के सम्मुख में करेंगे। Please say it to the Lord. कृपा करके पर मुंह खोलकर परमेश्वर से कहे। In your own words, make a commitment to the Lord. आपके खुद के शब्दों में परमेश्वर के सम्मुख में एक निर्णय ले। Tell it to the Lord. Tell it to the Lord. परमेश्वर से कहे, He will be pleased to hear that. और परमेश्वर इस सुनने के लिए प्रसन्न होगा। And He will give the grace to what is needed in your situation. आपकी विपरीत परिस्थिति में जो अनुग्रह आपके जीवन में चाहिए, परमेश्वर जरूर आपको देगा। Hallelujah. Father, we commit us to you. प्रभु हम अब समर्पण करते हैं। We have heard your word. आपका वचन हमने सुना है। Let it be not for our knowledge or information, but let this word transform us, Lord. केवल हमारे ज्ञान बढ़ने के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन को बदलने के कारण हो जाए। Let it bring a transformation in our worship life and worship experience, Lord. हमारे आराधना के जीवन और अनुभव में एक बड़ी तब्दीली को ले आने पाए। Let it transform me, Lord, individually, Master. हे प्रभु, व्यक्तिगत तौर से मेरे जीवन को बदल दे, रूपांतरित कर दे। Let it transformation happen in our families, Lord. हमारे परिवार के अंदर एक बड़ी रूपांतर होने दे। Let the transformation happen in the church, Master. कलीसिया के अंदर एक बड़ा रूपांतर होने दे। We commit ourselves, Lord. समर्पण करते प्यारे प्रभु। Holy Spirit, पवित्र please help us, Lord. कृपा करके हमारी सहायता करें। We give you all the glory. सारा महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. तालियां बजाकर एक क्षण प्रभु को महिमा दें। Jesus. कितने लोगों ने प्रभु की आवाज को सुना? आज रात प्रभु के दास को नहीं मालूम हम में से कई लोग किन किन हालातों से पिछले दिनों में गुजरे हैं, लेकिन प्रभु को मालूम है और बहुत ही स्पष्टता के साथ में परमेश्वर ने कई बातों को मेरे और आपके जीवन में प्रकट किया है। प्रभु हमें आराधकों के एक समूह के रूप में रूपांतरित करना चाहता है। सुख दुख उतार चढ़ाव जीवन की हर अवस्था में पवित्र आत्मा हम में एक आराधक को देखना चाहता है। हालेलुया,
हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वह नहीं प्रियो, लेकिन किसने हमारे हाथ को थामा है, कौन हमें लिए चल रहा है, कौन हमें आगे ले जाएगा, वह बात महत्वपूर्ण है। प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं एक और बार प्रभु जी। आज आपने हमसे बातचीत की पिता, आपने इस बात को प्रकट किया कि आपके सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है पिता परमेश्वर। सब बातें प्रभु जी नग्न है पिता, सब बातें खुली है आपके सम्मुख परमेश्वर पिता। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें आज्ञाकारिता के द्वारा पिता उस आराधक का हृदय आप में दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी विपरीत परिस्थितियों के अंदर पिता आपको दंडवत करने के लिए आपको महिमा देने का एक मन प्रभु जी आप में प्रदान की जैसा मिलकर प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं पिता, जितनों ने इस वचन को सुना पिता, जितने लोग ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे और सुनेंगे पिता, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पिता, यह वचन हर एक के जीवन के लिए आशीष और अनुग्रह का कारण बनने पाए परमेश्वर पिता। सच्ची आराधना करने वाले एक लोगों का समूह पिता इन क्षेत्रों में इन दिनों में खड़ा होने पाए, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद आपके दास के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए। एक और बार परमेश्वर पिता हम अपने आप को संपूर्ण रीति से आपके हाथों में सौंपते पिता। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक को मदद करने पाए, ताकि आने वाले दिनों में पिता आपके आराधक बनकर प्रभु जी जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता आप हमारी सहायता करना। सारी बातों के लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।